cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sɛmɛ minnu bɛ n bolo kɔrɔ yan olu de y'a jira k'a fɔ ko Faransi bɛna bɔ Mali dugukolo kan a bɛna taa Niger ko de b'u kɔnɔ u bɛ Mali ni kɔrɔn cɛ wa yɔrɔ min bɛ ni Mali ni Burkina Faso ani Niger jɛlen don furancɛ la u ka baara hali u ka sɔrɔsi cɛ minnu b'an ka dugukolo kan bi n'o bɛ Gawo ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ u b'o yɔrɔ de la Mali, Burkina Faso ni Niger Faransi ka sɔrɔdasi 2,500 min n'o tora Mali dugukolo kan n'o toli tun fɔra nka a fɔra n ye k'a fɔ sɔrɔdasi 5,000 de b'o yɔrɔ la. Dawuda Bala Keyita i ye nin kibaruya ninnu mɛn ko Faransi bɛna Mali dugukolo bila yala e y'a faamu cogo di maninkakɛ? Karamɔgɔ Jose an ka foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye. I ye ɲininkali min kɛ ko Faransi bɛ taa ka bɔ Mali la ko sɛbɛnfura caman bɛ bolo kɔrɔ Mali dɔnnikɛlaw y'a sɛmɛntiya ko Faransi bɛna taa ka bɔ Mali la. Faransi taara ka bɔ Mali la. I ye ɲininka ko kuma ko tiɲɛ dɔn wa? Ne bi jaabi ko kuma in lɛgɛsɛ dɔ wilibali dɔ tiɲɛ dɔn ko a bɛna Faransi bɛna taa cogo di? K'a yɛlɛ dalu minnu b'a an bolokɔrɔ Faransi ministre des Affaires étrangères n'ale tɔgɔ ye Le Drian, Jean Le Drian, n'ale tɔgɔ Jean Le Drian, ale y'a kuma fɔ Faransi bulonba la n'o ye Sénat ye kunun ko Faransi a décidé k'a ka minɛnw ta ka bɔ Mali la mais u bɛna taa yɛlɛma Burkina ni Niger ni Tchad ani Mauritanie bɛɛ. O ye dalu kelen ye. Dalu filanan Danuwaw n'olu ka contingent tun bɛ Takuba la n'an ko u ka ta ka bɔ an fɛ yan olu fana ka ministre min ɲɛsinnen u ka jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛnabɔ ma o fana y'a fɔ u ka bulonba la ko Takuba bɛna taa ka bɔ Mali la ko kuma in bɛɛ bɛna pɛrɛpɛrɛlatigɛ arabadon février kalo tile 16 kuma in bɛna da kɛnɛ kan arabadon février kalo tile 16 san 2022 o hukumu kɔnɔna la Faransi yɛrɛ kɛlen ka farafina plebiya bolo jamana kuntigiw wele Mohamed Bazoum n'ale ye Niger jamana kuntigi ye o sera Faransi faba la ka ban Tchad président n'o ye Idriss Déby denkɛ ye Mahamad o fana sera Faransi faba la ka ban Paris. Mauritanie président Mohamed Ghazouani o fana sera Faransi faba la ka ban n'o ye Paris ye. Donc olu welelen don dantigɛli bɛna kɛ ninnu ɲɛna sini Faransi bɛna taa Barkhane bɛna taa ka bɔ Mali la pepepe wa ni Barkhane tɛ Takuba tɛ dɛ n'i y'a mɛn Takuba Barkhane de don Barkhane bɛna taa Jean-Louis Le Drian y'a jira ko Faransi Barkhane bɛna taa ka bɔ Mali la ko sabula ko olu bɛ baara kɛ hukumu kɔnɔna la ko o hukumu sabalen tɛ Mali la. Les conditions réunies pour y rester au Mali ne sont pas respectées nanzarakan na. Olu bɛ baara kɛ Mali la hukumu kɔnɔna la ko hukumu tɛ bilen ka da o kan k'olu bɛna taa ka bɔ Mali la. Faransi ministre min ɲɛsinnen jamana tɛ kuɲɛnabɔ ma o y'a sɛmɛntiya Danuwaw ka ministre min ɲɛsinnen ka jamana tɛ kuɲɛnabɔ ma o fana y'a sɛmɛntiya kuma in bɛna da kɛnɛ kan foroba kɛnɛ kan bɛɛ b'a mɛn. I ka ɲininkali la n b'o de f'i ye ko kɔlɔlɔ min b'a kɔ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ ni Faransi Barkhane taara ka bɔ ko kɔlɔlɔ jumɛn b'a kɔ ayiwa déjà an ka dugu caman cira Subanda Ogosagu Bunkesi ka taa fɔ Narafan ka na fɔ cɛmancɛ la joli caman bɔra o sɔrɔdasi joli bɛ yen n'o tora kɛlɛ in na o sivili joli bɛ n'o tora kɛlɛ in na yala ni Faransi taara o ɲɔgɔnna mɔgɔ bɛna sa Mali la bilen wa ayi an t'a fɛ o ɲɔgɔn ka bilen jamana kodɔnnaw jamana moriw jamana tontigiw olu ye dugawu min don Mali ye saraka min bɔra Mali ye saraka in de jaabira saraka ninnu bɛɛ jaabira o la saraka ye Faransi bila pewu Barkhane bɛ taa ka bɔ Mali la ni min b'a kɔ don nataw la an bɛ n'o dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi in na ka da kan san 8 san 9 u b'an fɛ yan o ma jeli bɔ jɔ u ma mɔgɔ faga jɔ an ka jamana lakanabɛla tun bɛ kilali min dɔrɔn o jɛnsɛnna ka na fɔ jamana n'i y'a tila 180 o si t'an bolo donc nin bɛ kɛ waati min na an ka sɔrɔdasiw ye labɛn kɛ an ye kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ an ye pankuru kuraw sɔrɔ an y'an bolo di Rusila ma an n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ne hakili la o bɛ kɛ bɔda ye an ma an yɛrɛ ka maakɔrɔw an ka dɔnnikɛlaw an ka tontigiw olu ye dugawu min kɛ an ka moribaw ye dugawu min kɛ saraka min bɔra o sarakaw de minɛna Segu ɲagili bɔra saraka bɔra Segu siɲɛ 2 ɲagili bɔra saraka bɔra Kita siɲɛ 2 siɲɛ 1 donc o sarakaw de minɛna saraka ye Faransi bila Barkhane bɛna taa ka bɔ an fɛ siga t'a la karamɔgɔ Jose ne Daba Keyita bɛ min sɔrɔ ka da i ka kuma jaabi kan o de ni hakili ka sara Mahamadu. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni tun ye Daba Bala Keyita ye an y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la a ye min fɔ hakili la ka fɔ faamuya sɔrɔla la Faransi ka tolibaliya a toli wala tolibaliya Mali dugukolo kan siga ko nin t'a la o
Imam Mahmoud Dicko ale be mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu limaniyalen don ka fɔ ni subaya baara min ni Mali coronen don a la ka maya k'i fɛ su fɛ ka maya k'i fɛ tile fɛ ka adamadenya siraw bɔ i fɛ tile fɛ su ma ko ka subaya juguw ta k'i sɛgɛrɛ o ye Faransi ka baara ye. Imam Mahmoud Dicko mɔgɔ t'a ko fɔ mɔgɔ ye IBK a kɛlɛli n'i y'a ye jamanadenw u tun dara politikiw la bɛn kɛra kan ka fɔ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye diinɛmaa ye ni o ye danamɔgɔ ye o tun ye Imam Mahmoud Dicko ye a da tun sera Faransi ka janfa ye ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka Imam Mahmoud Dicko an ka lamɛn bisimila. La France Faransi a tɔgɔ ka fɔ sa. Awo Ndela ka fɔ et je le redis encore. N seg'a kan tuguni. Je n'ai pas la myopie politique pour ignorer. Ale tɛ politiki cogoba fiintɔ ye koyi ale fiinin tɛ politiki kuma fɔ ani politiki kɛnɛsigiw la ale tɛ fiintɔ ye fiyewu ne tɛ fiintɔ ye. Les relations historiques kɔrɔlen ko jan n'o ye kɔrɔlen ko minnu ni u bɛ fɔ dɔfɔkɛbaw fɛ n'o bɛ stratégique qui lie le Mali à la France. Min bɛ Mali ni Faransi kala ɲɔgɔn na. Non. Ayi. On ne peut pas l'ignorer. Mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'e i t'o kalama k'o kɛ i n'a fɔ o tɛ yen o ma kɛ ayi. Ayi. On ne peut pas l'ignorer. Mɔgɔ tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ o ma kɛ. On ne peut pas être responsable et ignorer ça. I tɛ se ka kɛ kodɔnna ye k'a fɔ k'e i t'o kalama fiyewu. Non. Ayi. Moi, ne peux pas commenter au Bukade. Pour que je communique avec le monde extérieur, je ni ni diɲɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ne bɛ kuma nanzarakan de la France qui est à moi. Faransi dɔ de bɛ ne Dicko la. Ne tɛ Faransi jugu ye ayi. Mais que les Français aussi nous respectent. Fo Faransi fana k'an bonya de. Ils doivent nous respecter. U kan k'an bonya wajibi. Ils doivent nous respecter. U kan ka faso bonya. On leur doit du respect. An ko Ils doivent aussi nous respecter. Nka u fana kan ka anw bonya de k'an ni yɔrɔ jisigi. Pourquoi est-ce que la France peut s'ingérer même dans Munna Faransi b'i len don hali anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka faso ko la. O bɛ se ka kɛ cogo di? Munna? Pour quelle raison? Dalu jumɛn bɛ Faransi bolo? Pourquoi? Munna? Non. Ayi. O jɔnmaya an bɛ taa n'o ye min? Diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fɛn min man ɲi n'olu ko k'a kaɲi ka ban da tɛ se ka maga a kuma la tuguni. Maa o maa y'a fɔ o ye tana fɔ e de bɛ jamana bila n'o tɛ o kuma in kɔni o bɛ sabati. Pourquoi? Munna? Anw b'o kunba an tɛ hɔrɔnw ye an tɛ yɔrɔ wolow ye wa? Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni Mahmoud Dicko fɛla de ye aw b'a dɔn k'a fɔ kɔsa in na kɔni a tun bɛ Moritani a nalen kuma caman fɔra o siratigɛ la ani Imam Muhammad Traore Arafa u ye baro sigi kɛ cogo min an bɛ bɔ kunpan na a taalen a ye mun de fɔ sabu kumaw cayalen don an tɛ Imam Mahmoud Dicko an t'a ni Imam Arafa ka baro sigi an t'a lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan kunnafoni di kɛnɛ don bilasirali kɛnɛ don walawalali kɛnɛ don ka sababu kɛ maa min b'an bolo kɔrɔ ni waati la o y'an yɛrɛ ka karamɔgɔ ye ani an ka alimami an ka ɲɛmɔgɔba Cheikh Mahmoud Dicko. Aw caman ye kunnafoniw mɛn siraw caman kan radio télévision réseaux sociaux k'a ye ko Cheikh Mahmoud Dicko k'a taara Moritani. Kumakɛlaw ko ten ko mɛn dan ye mɛn tigila ye. An b'a kalama Cheikh Mahmoud Dicko bɔra Bamakɔ yan tɛnɛn don min bɛna février kalo tile 7 ma k'a ɲɛsin Moritani faaba ma n'o ye Nouakchott ye. Seginnin kɛra dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na parce que a seginna sibiri fajiri wagati min bɛna février kalo tile 12 ma. N'i ye Cheikh Mahmoud Dicko yɛrɛ sɔrɔ i bolo kɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ ɲininkali min k'a la foli kɔfɛ fɔlɔ Moritani taga jamana de y'a bila ka taa wa walima a taara sababu jumɛn na Moritani mun baara de tun bɛ Moritani n'an y'a yɛrɛ lamɛn n'a ye min fɔ an ɲɛna an b'a jigin k'a fɔ o de ye kuma in na sababama ye an karamɔgɔ salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamɔgɔ an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala barkada ka ala waliɲuman nɔ ka ɲini ala fɛ a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam a n'a so dunke sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma. Amin. ala m'an bɛn na sababa ka tila ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli n'o ye ka kisi ɲini ala fɛ min ta ye kisi ye a k'a kɛ ne ni aw ni silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ya rabbal alamin. Tiɲɛ don taamana ka bɔ yan i y'a fɔ cogo min kalo in tile 7 don ka bɛn ntɛnɛn ma o fajiri dan n bɔra yan ka taa ayiwa Moritani
talin ala barkala an ga jamana den caman dara la ngelin mata masha Allah ma caman dara ministru tara aywa an ga dinan nyamko baw tara ma wɛrɛw tara jama caman de bɔra Mali la ka taa tuma dɔ la an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen taara bɔ ɲɔgɔn kalama de ma min n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ avion yɛrɛ dala ye nka welekun ye welekun kelen de ye taakun ye taakun kelen ye an welela kulu dɔ fɛ kulu min sigikun de ye ka kisi ni basigi ɲini ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o kulu in maa min b'a ɲɛmɔgɔya la o ye cɛkɔrɔba ye karamɔgɔ don kabini Mauritanie président fɔlɔ n'o ye Mukhtar Ould Daddah ye o waati la a delila ka kɛ ministre ye kalanko ni lɔnniko ministre a delila ka k'o ye cɛkɔrɔba don bi karamɔgɔba don lɔnnikɛla don i bɛ se k'a fɔ bi bolo bɛ ɲɛsin maa minnu ma ka sinw ma k'a fɔ ko dɔnnikɛlaw don diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ 10 b'a la diɲɛ in kɔnɔ a ka kan ka sɔrɔ o 10 in cɛ la o kɔni bɛn kɛra o kan o cɛkɔrɔba in ale de bɛ wele ko Abdullahi Wuld Mahfouz Ben Bayya mɔgɔw b'a wele Abdullahi Ben Bayya kalankɛla don karamɔgɔ don o laban in na a sigiyɔrɔ n'a sabatiyɔrɔ nana kɛ Abu Dhabi ye a bɛ Abu Dhabi de a sabatilen bɛ yen a bɛ komi yen sɛbɛn b'a kun yen yɛrɛ jamana o mufti ba de y'ale ye bi o ka jamana kalanko n'o ye diinɛ yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ n'a ɲininkali ko n'a donse n'a bɔse fɛn o fɛn n'o bɛ diinɛ de kun kan ni mɔgɔ bɛ ɲininka a la maa min bɛ ɲininka o la o de ye mufti ye bon ale de ye al-mufti shar'i Dubai n'o ye Abu Dhabi bi o ɲɛmɔgɔya b'a bolo kulu min ne y'o fɔ o kulu in fana ɲɛmɔgɔya b'a bolo o ye Muntada ye min b'a bolo le seul min dilakun de ye lafiya ka kɛ diɲɛ sigibaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ aw tɛ diinɛ kelen na k'a sɔrɔ aw tɛ siya kelen ye k'a sɔrɔ aw tɛ kuma kelen fɔ nka a jɛlen bɛ ko dɔ kɔnɔna bɛɛ ye hadamaden ye hadamaden dun bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa hadamaden dɔ bɛɛ lajɛlen fana jɛlen bɛ bonya kelen na Ala ye min di hadamadenw ma walaqad karramna bani Adam Ala ko an ye danganiya yɛrɛ la an ye hadamaden bonya o bonya bɛ hadamaden bɛɛ kan a kɛra fɛn o fɛn ye hadamaden o bonya b'i kan i ni fɛn tɔw tɛ kelen ye diɲɛ sigiba bɛɛ lajɛlen ni hadamaden tɛ kelen ye Ala de y'o kɛ hadamaden ye o bonya in kosɔn maaw bɛ se ka sigi in ka kɛ lafiya kɔnɔ ani hakilisigi kɔnɔ cogo min na diɲɛ kɔnɔ ale ka kulu in bɛ o de baara in ka k'a kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka faamuyaw bɛ se ka kɛ kelenw tɛ nka bɛɛ kɔni k'a faamu k'a fɔ sigiyɔrɔ wɛrɛ t'an na ni dugukolo in tɛ n'an sigilen bɛ yan o kɔrɔ ye an ye sigiɲɔgɔnw de ye an bɛɛ sigilen bɛ yɔrɔ kelen de la o sigiɲɔgɔnya min Ala y'o k'an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a wajibiya an kan an ka hakili sɔrɔ an ka se ka sigi lafiya ni hakilisigi la maa min b'o baara in ɲɛma diɲɛ kɔnɔ bi silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la o ye ale karamɔgɔkɛ in de ye a bɛ deli k'an wele sigiyɔrɔw la an taara a ka sigi caman na dɔw kɛra Maroc n taar'o la dɔw kɛra Abu Dhabi n taar'o la dɔw kɛra ayiwa Mauritanie yɛrɛ ka kɔn n taar'o la ɲinan ta in n welela tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ taama kun ka gɛlɛn ma dɔɔnin n kun bɛ ɲini k'an sen sumaya nka a y'a kanu n ka kɛ kɛnɛ kan n taara o maa wɛrɛw fana taara bɛɛ taara i ka taacogo la nka an bɛɛ taara taakun kelen de la i y'a fɔ cogo min fanga ma ne bila ka taa ayi fanga ma ne bila ka taa tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni olu de ye n wele n taara
nga inshallah alhamdulillah anga jamana den chaman dara mashallah o be wele lufe wele chugo dola nga ambe kon dara nyon kumbe abbe fana yo kokeli mashallah andara nyon kumbe sa anya sur afrique bebe jamana kelente afrique kono mi mo ma wele akana Allahu akbar be wele la don kala be yoro anga jamana nuna abbe do wele lay mashallah be de tara nyon fara nyon kay ma wele la ka bo continent bela ma bora amerique ma bora france ma bora angleterre ma bora fambe la jeli o hakilna min ma bulu ani ma chaman jelembe o hakilna ina dinya kono o ma bela jeli farla nyonka na kuyi sinzilembe ka aywa asabata bulu ni mamun gaddeme we abu dhabi ana yare ka jamana no e Mauritanie kadu ko no ya chaman aywa ubu ke pour que baranu nun kasika ke ka jamana fana nyamgo de be baranu nun aywa nyamgo ya ke na be damne na be laban fana ubu de benala inshallah o ninanda we ma wele o kuma keneka joni ya wele ne kon dodo naam to ban yare da ya wele wa jamana min be o nyamgo de ya wele wa ne ma do no te Niger president kumbe keneka aywa ayre kumata naam o ma wara una na minister chairman na ka bo jamana chairman na fi yango farafina jamana te ne koni ka bo ko ne hakli toram mina ko o mo ko te kenen kai beta kun me amedne min kono bi akalembe hawde ni hakli wuli dine akaro o hakli be soro tugudi min ba to mawu hakli be siri mawu be saka don adamadenya la an wajibiya le ndo anga nyon ku on be dina mununa dina kelengelen bele jelembo ni na fe dina te min to ni hakli ma ya hakli fon fe na be dinya kono ni hada madem be baraka na yo o be ba ni na fe anga saka nyon ku kasiri aywa hakli sigila o baran nun de tara fara nyonga hakli jakabola mum saka ke ferew ni dabalula mimba to toro munum be dinya kono karangana yana farafina were fana la o karangana len lu kan nyeshi an wa yoron numa no e sayil jamana num wulika jomunum bala no fam baliam num bala sabati baliam min bala mum saka ke bi mimba to feren be saka soro koina koin alla nyini yere yude o kuma de tarake hakili maw ni ko dono mun be dinya kono ko lu wele ko fara nyon ka o ka hakili jakaboke baraj men be saka ker ake kunu ye o hakilna mun jorola o kono ya bu nyed nema o hakilna laban fon farla nyonga ma min nanu wira aywa jamala ko kalan jamaka meka foko kuma hakilna min jorola ko ina weni yo bu nyedi amma Allahu akbar o yeb samantaye min be sai kata alama thumma kofe abese kata anga jamana ma ambe ala barka dawla ka ala fula kuma Mauritanie fem min kara ko nuna weni o tukoroba min be ko nyama ala ko ni yake moye wa neka ko mando habulu wa ka binne ko ni ya don na ne don chere la ayinu on ko me yoro fa ka jira ka foko ni e moye mo bala Allahu akbar la ya gren aya fere kan ga gira la kusobe aya ni na ka nyogoni an sigira an wa jamana nu ne hakil na me ne be ko infam tugudi ne ka yeta me o ayen ni ga nere ya ni ga ka jira la bi ala ya ke moma be dien ngono ni fanga tigidu ni setigidu dien ngono bi parce que ani Abu Dhabi be tugo me ani magan jamana biti Allahu akbar ni ton fe mbora dañ ngono ko ni ala barkala o ba waliya ne ko ngobbi e bisaka kan wa jamana masababu ni ma chama ikalaje ire ka jamana min be no e Mauritanie o president ani Abu Dhabi o nyemgo ani magan jamana nyemgo ani aywa American nyemgo ini nimbe dabi nyogondala aw bisaka fere menke ani dabali menke pour que on jamana be garante mina abisaka boala Allahu akbar
o kuma ninnu an kɔni an t'a fɔ a yɛrɛ ye n'an mun minɛ ni ala sɔnna seko ye min ye a b'o kɛ parce que a ko anw n'olu tɛ sigi ni ɲɔgɔnmaw ye an ye jamana kelen de ye a yɛrɛ bɛ bɔ Mauritanie fan min o man jan a frontière man jan Mali la donc anw ka jamana a ko ni gɛlɛya in tɛ yan ni sira bɛ cogo min na ale tun bɛ se k'i to u ka dugu la n'a taara yen ka na Bamakɔ ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la ni kow cogoyaw tɛ donc mɔgɔ min don tiɲɛ yɛrɛ la jamana in hami b'a la anw ka jamana ninnu hami b'a la diɲɛ yɛrɛ hami b'a la kama hakilima bɛɛ lajɛlen n'i ye diɲɛ tacogo in ye bi n'i ye hakilima kɔni ye i bɛ hami ni adamadenya ye o tigilamɔgɔ diɲɛ hami bɛ k'i la diɲɛ a bɛ ka taa taabolo min kan a bɛ hakilima bɛɛ siran anw ka jamana in dama tɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min na o y'o ye ngo mɔgɔw ka kuma don ni fiɲɛkolon wulila bɛɛ lajɛlen b'i bolo da i kunna ta wala kuma anw ka jamana bɛɛ lahalaya mun na sisan o hamina kow de don o de y'a to a ye bɛɛ wele an sigira jamana o jamana bɛ yen hakilina dɔ bɛ sɔrɔ a la o hakilinaw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a tɛntɛn k'a lajɛ mun bɛ se ka ta ka anw yɛrɛ ka jamana ninnu sɛgɛrɛ n'o ye Sahel jamana ninnu anw ni Burkinaw ni Nizeriw ni Tchadiw ni yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen mun bɛ se ka kɛ bi min b'a to an bɛ se ka basigi sɔrɔ maa minnu kɛlen bɛ ka marifa ta an n'olu bɛ se ka a kɛ kɛcogo jumɛn min b'a to nin ko in jisuma bɛ k'a fara ye hakilina in y'o de ye ala k'an bɛn sababa amin ya rabbal alamin marhaba ni ye hakilina ɲuman ye an karamɔgɔ min bɛ an hakili sigi kuma misɛn caman bɛɛ kɛrɛfɛ aw yɛrɛ tulo tɛ don minnu na nka i ka kumakan in y'o kumaw caman jaabi an b'a jigi an besoin tɛ an k'olu question misɛnninw dɔw répond bilen cɛkɔrɔba in n'o y'an ka karamɔgɔba in an ka dɔnnikɛlaba in ala ka barika don an n'a si la i n'a sigira aw ye baro kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamana kan mais foroba sigi minnu kɛra yala kuma tun bɛ e bolo o kɛnɛ kan yala i ye minnu fɔ ye o n'a sɔrɔ kuma tun b'i bolo ye yala i da sera mun ni mun ma o kɛnɛ ninnu kan surtout min bɛ anw concerné Mali yɛrɛ kuma dira an ma don jama in ka ca o ye kuma di ma a cayalen ba ye i bɛ miniti tan kɛ kuma la min bɛ di ma n'i bɛ se k'o fɔ kuma ne ye fɛn min labɛn a ma kɛ fɛn diya ye nka ne hakilila k'a fɔ min ɲinina fɛ a ka kan ka fɔ ni dalilu minnu ye ne ye olu sabati k'a fɔ ayiwa u ɲɛna min ɲinina fɛ o ye al-musalah wal-hiwar adamadenw ka sigi ɲɔgɔn musola bɛ se ka kɛ sigi la cogo min n'a bɛ kɛ damu ye hiwaru ye maaw bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya pour que a ka ɲɔgɔn faamu parce que adamaden minnu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamu o ye ne ɲininka o de la ni bɛ se ka dɔ fɔ o la comme ne ɲininka la kɛnɛ in fana ye diinɛ kɛnɛ de wajibi don i bɛ dalilu fɔlɔ minnu di o ye kuranɛ ye min fɔ a filanan min bɛ fara o kan o ye hadisaw ye min fɔ n'o ye alakira ka hadisaw sallallahu alaihi wasallam bon an ye dɔw tɔmɔ o la k'u fɔ adamadenya hakilinaw ni a fɛɛrɛw la fɛn minnu kɛra anw yɛrɛ ka jamana la kɔrɔlen ni mɔgɔ bɛ se k'o ta k'o kɛ dalilu ye k'a dɔn k'a fɔ sigi k'a fɔ anw bara o tɛ bi ko ye gɛlɛyaw tun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka maaw sɔrɔla karamɔgɔ kunda ni dɔnnikɛla kunda minnu kɛra sababu ye k'o tasumaw fa o misaliyaw ne ye o dɔw tɔmɔ a dɔw ye Cheikh Sidi al-Mukhtar al-Kunti ale delila ka kɛ sababu ye kɛlɛba tun bɛ ayiwa Tuaregu n'o ye Buramaw ani kɔrɔbɔrɔw ka faamalamɔgɔ dɔw bɛ yen u ko armaw fanga tun b'u bolo o don olu ni ayiwa o ninnu donna ɲɔgɔn na a tasuma barika bonyana a fitina bonyana a kun ɲini ka kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen wuli maa min kɛra sababu ye n'a ka kumakan n'a ka lɔnni n'a ka faamuya ani maaw dalen b'a la u bolo fila falen b'a la a kɛra sababu ye k'o tasuma in fa n'o ye Sidi al-Mukhtar al-Kunti o ka kuma ne y'o don ko in kɔnɔ k'a fɔ o kuma karamɔgɔw ka wuli ka tasuma fa jamana kɔnɔ anw fɛ yan bi ko tɛ n'a a sera yɔrɔ la k'a tɛ se ka dilan pewu
wele bi blaka mamun wele o ye wulu ye o misaliya ka ca an ka jamana in kɔnɔ ni an ka kɔrɔlenw ta makhtutatu o ye kitabu kɔrɔw ni ayiwa sɛbɛn minnu sɛbɛnna ni bolow ye n'olu b'an ka jamana kɔnɔ dɔnnikɛla minnu kun b'an ka jamana in kɔnɔ olu tun bɛ ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya cogo min maa minnu kɛra sababu ye ka o hali bi o sɛbɛn ninnu dɔw maralen don min kɛra futakaw ni ayiwa fulaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra tuareguw ni armaw cɛ min kɛra ni dɔnnikɛlaw wulila ka kuma dɔ fan dɔ fɛ ka kuma fan dɔ fɛ k'a ɲini ka ayiwa gɛrɛɲɔgɔnya ni faamuya don jamana kɔnɔ n ye o dɔw hakilina ninnu di a di kun tɛ dɔwɛrɛ ye u k'a dɔn anw ka jamana in bi ko tɛ kabini kununko dɔnnikɛlaw ni hakilimaw kun bɛ baara la jamana in kɔnɔ tuma o tuma n'a a jɛngɛnna a bɛ ɲini ka bɔn olu bɛ wuli k'u jɔ o ye fɛn ye anw ka jamana dɔnnen bɛ ni minnu ye n'o ye o kibaruya ninnu fɔ o y'a ɲini n fɛ nka ne yɛrɛ ka kuma tajiribati shakhsiya kɔrɔ i yɛrɛ kari hakilina i delila ka baara minnu kɛ ani hakilina minnu b'i bolo ani nin ko in na faamuya min b'i yɛrɛ la ne sera k'o dɔɔni fana fɔ ka jira u la k'a fɔ ko an ka jamana 2012 ka taa an bɛ waati min na sisan ko minnu kɛra la an y'a ɲini ka fɛn minnu k'a la jango a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ jisuma ye ka ko in sumaya cogo min na n'o kibaruya ninnu dɔw d'u ma pour que u k'a faamu k'a fɔ ko anw yɛrɛ bara yan an b'an bolo fila da an sen kan k'an sigi an y'a ɲini kɔni cogo bɛɛ lajɛlen na pour que ɲɔgɔn faamuya ka kɛ nin ko in bɛ se ka dansara la cogo min parce que kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ laban fɛn min na o ye sigikafɔ de a jɛnana cogo o cogo kuma an ye o kibaruyaw de fɔ sigi in kɔnɔ ne kɔni ka kuma min sɔrɔla fɛ o kɛra o ye minnu y'u ka jamana yɛrɛ ka télévision soba ye u ye ne wele u ye Tchad o mufti wele u ye Tunisie o fana karamɔgɔba n'o ye u ka diinɛ ɲɛmɔgɔba ye u y'o wele an taara sigi kibaruya minnu b'u fɛ u y'an ɲininka a la parce que ko in yɛrɛ a shi'aru kɔrɔ ye adresse min dira sigi in ma o de ye badlu salam lil alam ko ka lafiya k'o cari k'o di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o hakilina de ye sigi in ye lafiya bɛ se ka bɔ maa minnu fɛ ka tɛmɛ maa bɛɛ kan o ye silamɛw ye anw de mana maa kunbɛn an bɛ fɔlɔ ka fɛn min f'i ye o de ye ko kisi b'i kan salamu aleykum anw de bɛ don seli la an bɔtɔla an bɛ salamu de fɔ kɔrɔ ye anw de kisi tigiw ye o tigilamɔgɔw kan u bɛ kisi de di diɲɛ ma u tɛ hakili wuli ni papali ni ayiwa jawuli di diɲɛ ma o hakilina in k'o fɔ ayiwa an taara débat in na o la min ka kan ka fɔ o la ni ala y'o an garijɛgɛ don o la an nɛnkun kan an y'o dɔw fɔ alhamdulillah ko in ko ne ye nin ye cɛkɔrɔba nusu jara kosɛbɛ a ye n wele a ye ayiwa fɛn dɔw kɛrɛnkɛrɛn ni mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ minnu nana ye n'o ye a jamanakuntigiw ye a ye dɔ d'u ma u ye ne fana wele u ye dɔ di ne ma ayiwa k'a jira k'a fɔ ne taali min kɛ a diyara u ye ni fɛn o fɛn dira ne ma o la barika bɛ da ala ye suma o kɔfɛ a bɛ da jamanadenw ye n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ diko wele k'a ka taa ko la ou bien a ka bonya ko la a bɔra yɔrɔ min na a bonyana bɛ yen de n'i ma bonya i bara yɔrɔ wɛrɛ n'i taara i tɛ bonya i tɛ wele ma ka i wele i ka taa ka tila k'i bonya k'i ni maa tɔw bɔ ɲɔgɔn na bon o kɔni o samandiya bɛ segin ka taa ala de ma suma o kɔfɛ a bɛ segin ka taa jamanadenw ma nka bonya in bɛɛ lajɛlen ala ta tɛmɛnen k'o bonya jamanadenw ta don ala k'an bɛɛ sababa amin ya rabbal n b'a jigi an karamɔgɔ ni dakurunya damadɔ nin bɛ jamanadenw nafa kosɛbɛ nka ne m'a dɔn komi n ma i ka kuma in bɛɛ lajɛlen lamɛn nka n m'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ne b'a fɛ ka min fɔ n'a y'a sɔrɔ i hakili tor'o la walima n'a y'a sɔrɔ i kumana o kan ka sababu kɛ aw welela fɛn min kama santiri bɛ e yɛrɛ bolo yan nɔ
o bara in kama yala o santiri yɛrɛ i ma o kofu ye wa o sigikun ye mun ye i ma o kofu ye wa walima e y'i man k'o ka k'o to yen nɔ ten de. Bon ni cɛkɔrɔba yɛrɛ ka sigi kɛrɛkɛrɛnya na a yɛrɛ de ye ɲininka la parce que o y'a kibaruya sɔrɔ n y'a fɔ a ye tiɲɛ don n ye santiri in dilan hakilina min bɛ na o de ye n bɛ se ka dɔ kɛ ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn faamubaliya la ni olu bɛ se ka nɔgɔya parce que jamana in bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye sinjiw ye an bɛɛ ye badenw ye an bɛɛ ye sigiɲɔgɔnw ye ko kɔni ni ala ye ko dɔw latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'an bɛna se ka kɔli ka dɛsɛ yɛrɛ k'an tɛ ɲɔgɔn faamu pewu pewu ne dalen t'o la walayi ne dalen b'a la k'a fɔ jamana in na n'an kumana ɲɔgɔn fɛ nin ko in a bɛ nɔgɔya parce que jamana in mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ jugu tɛ yan an bɛɛ ye kelen ye fana bɛɛ b'o dɔn o kuma an tɛ dɛsɛ abada ni ala sɔnna nka nin ya b'an na pour que ko in ka dilan n'an yɛrɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la o kɔni ye ne ka jatadu ye ko in na n dalen bɛ fɛn min na ko in na o y'o ye an b'o baaraw de bon ale y'a jira k'a fɔ k'u ye kibaruya in mɛn a diyar'u ye kosɛbɛ o kuma u bɛna lajɛ kɔfɛ ne n'olu bɛ se ka ayiwa an bolo don ɲɔgɔn bolo ka nin baara ninnu sinsin cogo min na ni ala sɔnna olu fana b'o jateminɛ ala k'an bɛ sababa ayiwa an karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ kuma laban b'i bolo walima wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo ani ko in kan k'a tɔ dangɛrɛmaya mɔgɔw ye yɛrɛ an ka sigi kuncɛ inshallah karamɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen ne t'a fɛ k'an da don a la yɛrɛ parce que ko bɛ ko la i k'i da don a la o yɛrɛ ye a damana ko wɛrɛ ye parce que jamanadenw o bonya bɛ yɔrɔ ni ala ye bonya ni kanu don i ni maaw cɛ i k'i jija fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ kana sɔn o ka kɛ mɔgɔw ye n wele sɔgɔmada in na u ye kuma caman fɔ ɲɛna k'a fɔra tan ni dɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn u y'a kɛ tan u y'a don tan nin dir'i ma i ka na i ka jamana kɛ tan i ka jamana don tan ne ma kuma ne yɛlɛla n ko bon ko nin kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma amin ne bɔra yan ne ni e de taara an taara Makan an seginna yan ne y'a mɛn mɔgɔw da ko miliyari 7 k'o dira ne ma ne ko n ko miliyari 7 n'o dira ne ma ne bɛ se k'o don kɛsu la ka yaala n'o ye ka na wa o tɛ se ka kɛ n'a bɛ na o kuma a bɛ na bankiw de la a bɛ se ka na o bankiw la ko an jamana faamaw t'o kalama wa kuma dɔw bɛ kuma la i b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔw b'a fɛ ka jamanadenw kunna tiɲɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma parce que fɛn kelen min n'olu yɛrɛ fɛ u bɛ se k'i mankutu tiɲɛ n'a ye o ye wariko in de n'u y'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ si tɛ hakili sɔrɔ n sigilen bɛ yan ko n bɛna fɛn dɔ kɛ waati dɔ la yan u balila o sɔgɔma ka fɛn dɔw bɔ ko ayi ko ne ni Faransi ambassadeur fana ye ɲɔgɔn ye k'u ye wari di k'u ye nin di a kun fɔra k'a fɔ ko mɔgɔw ka mabɔ n na parce que Faransi tɛ ne fɛ ni ma o mɔgɔw gɛrɛ n na ko Faransi b'i kɛlɛ o dugusɛjɛ tuguni aw tilala k'a fɔ ko o Faransi kelen k'o de ye wari di ne ma i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kɔni bɛ yen minnu b'a fɛ ka mankutu tiɲɛ dɔrɔn de kɛ bon et puis u bɛ jɔ an ka jamanadenw hakili la ka kuma dɔw fɔ k'a don mɔgɔw kuma parce que olu fɛ n'u ye wariko kɔni fɔ dɔrɔn a banna bɛɛ bɛ hawuja mɔgɔw t'a ɲini k'a faamu tuguni ko ne y'a mɛn sɔgɔmada in na dɔ ye ne ɲininka a la k'a fɔra ko k'i taara Moritani i ni jamana dɔw kuntigi ye ɲɔgɔn ye k'u ye miliyari joli d'i ma k'i ka na k'a kɛ ka ayiwa fɛn dɔ kɛ Mali la ka na maliyɛnw kɛlɛ n'a ye bon ko ninnu tɛ sɛbɛ kow ye jamana la bi an ka kan ka don ko wɛrɛ la min tɛ nin ye an kan ka dɔn bi jamana selen bɛ hakɛ min na ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn lagosi ni k'a ɲini ka ɲɔgɔn toro o tɛ jamana in dilan ne ye kuma min fɔ kabini kunun ko o de don ni maaw b'a fɛ ko in ka dilan u k'a to mɔgɔw ka sigi u ka ɲɔgɔn faamu wa an ka ɲɔgɔn faamu tiɲɛ kan ni an y'an dogo ɲɔgɔn na k'an bɛ ko in naamu ka taa n'a ye ten ka to ka kalon da ɲɔgɔn na ka to ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ka to ka kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma karamɔgɔkɛ a tɛ dilan dɛ kala a kɛ cogo t'o ye nin fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ ne tɛ n da don o la n tɛ laminɛni kɛ parce que ne fɛ
vraiment ata kumbo mo ka kuma ni mais tuma dola il fait mo munum be kuma num mais abu toro bon ne be ya fanya no lu de fait voilà vraiment o ka famu don ni ko num be ko do de halibi jamana mo be hakli sugu mena amu soro folo voilà parce que burjali te fendla mo neni te fendla ba peren ni disigushi te fendla ni ko nyana hakli nyuma de be nyini ka tla hakli nyuma de be ko nyuma tla voilà hakli nyuma te soro abada ni ma hakli mo fara nyon ka dana ka do nyon ci ka laje ni ko nyam se ka kitugudi oni jamal de nante nyon nyini ngala gele na amma amba kitugudi nanto fu nyon nyana fo ni ma wulila ni yera ko dula dron bita fendo nyini ka imangu tutien voilà wardi dem sunu ni fo mo butu sigi bi mangu tutien kalo mbe dla ko dayla aywa kuma kan mbe yele me ko dayla namda be o be jamana dlawa to jamana babo ambe do de fi alaka ambe la jiden kan ka manya assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. jamana ga danaya jamana den ka da fasola jamana marabau o bara bisikan no ya bolo chogomi fu ka kishi uyira ka fo chogola wali ukeme ka wali min buluda o ye fanga min ko bara ye fanga jashili o mola min faratira ka farati ko fo o mola isa ka o jimbe ola o isa ka o jim anye kuma do me ka fo kwa tumba fe kata jamana kokan ko asele pangulun jigin zola ko anga mali finintigi munun be ko mason aka pangulun ta yala sigi kuma ni yake sawa te sawa hakilla ka fo rasjal kibaru ya do suraka ambise kam famu kuma inkera chewa yala esera ka sege sorwa joseba do isa kaujim ka koin nako ni ame nya sege nya soro funa chedu atunganga tama minke kata jamana koka kuma uya ira ka fo tukanga ta France jamana de kan ku ya bali panguru jigi kene ka kana voyager d'abord ne isa kaujim ka kuma mina me je sais a folo emi yoro do la ibe tiyen mina isa kaujim na nga yoro do fana la jamana nyamo ye bara minga o ma bara nymanke de parce que isa kaujim ka kuma la ale kode ko cabinet ale be CNT kono parce qu'il était le 4e vice-président du CNT o ya surabo CNT baradla aya lanyini ka fa be voyager aka parti politique ton a CRT faso ka wele o tonde munu be jamana koka atumena ta olu de bara akoko asari de mi yamaruya dama ka fa bi se kata ni tamala o ya sura e France ta ko flakew ko ale ka ni tamay ka be do hukumu mi kono ko jamana nyamo ba kalama membe mu fie jamana nyamo ka ba kalama ke isa ka ojimbe autorisation ni domina engwe asro CNT mo de du mais ete CNT mo yi e bena ta tamamina seben gafe nga odla net se ga fen fode mo munu nya balika voyager oluma kuma est-ce que isa ka ojimni sebe min tara aéroport la CNT papier de tuntewa edu ite du min kono no du de papier yeri bolo o sueni de mese ko bisigidi ntute o dalu tembolo nga ngonbe mindo isa ka ojim ka kuma ina ale fana abe komi atunya lanyini ka tama minke o tama in fusirila kabina be CNT la ni kabina le be CNT la no tama in bolo dara e bora CNT la enana kibo tama inke ni fama bana ko kanga nyini ndew la isa ka ojim uya nyini nga kuna fundi sola kwa ka nyefolike amaso nga nyefolike de akoni dama kashi de ke kumia to ya bali autorité ma communiquer ale refana banendo ka communiquer odla ala de be ni ko tiedo memu fana fo jamala marabawi isa ka ojim mali kono bi afana kera chekashi dondoe adona wa ay barake jamana kono fana mais jamana marabaw ko nuka bara bebla ni kosugu nunui sadi amgo be komun na otenie quoi il faut pas que ka jamana de dipé ni jamana ka priorité banaka dani ko nu fana la je sais o ye tonyoni de o fana te ko yana mai de mais ne mu bisiga ka fo isa ka ojim tu kanga voyager wakati mina CNT mo de yamoria dama no de ato ma voyager nga no fana te kuya balidro ka voyager parce que ubega bisiga Francis sigi mimbe sena ko isa ka ojim bena takuma yende na suro bisigi fana tien anga jamana maraba fana sariya susode parce que la liberté d'aller et retour est garantie par notre constitution la constitution du 25 février 92 mo ka taninga sigi ay mo to isa ola iklobala ali kosai na obafo ko mo munu bena bo marsikalo kle mo gani duru nu bora ambu keta je sais
n bena mun f'i ye Mali jamana marabaw kana sigi ka nin ko ninnu lajɛ dɛ. N'a y'a sɔrɔ olu de bɛ ka mɔgɔw fitine ka kɛ politikimɔgɔw kan, u ka sabali, u ka sabali. N bɛ segin a kan tuguni, u ka sabali. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ, i hakili la ko dɔ i jo ye, n'i ma farati o bɛ k'i jalaki ye. Maliyɛn bɛɛ n'a ka hakɛ de don. Ni maliden minnu y'a ye k'a fɔ u fɛla tɛ ka kɛ faso kɔnɔ, u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka réclamation kɛ, u bɛ se ka taama, u bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛnw kɛ. N ko sariya sunba de y'a fɔ. Est-ce que mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn affronter ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yan? Aw tɛ kuma parce que ko mɔgɔ minnu bɛ k'u bali olu bɛ aw fɛla ko de kɛ. Je sais o ni dictature man jan ɲɔgɔn na bilen dɛ. Ne kɔni b'a dɔn Choguel kelen min filɛ nin ye wagati min na Soumaïla Cissé ma gagné kalataw la. Choguel ye taama caman kɛ Bamakɔ yan dɛ. Ko IBK y'u namara, i hakili t'a la. Donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko caman kɛra min ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan mɔgɔw bɔra ka kuma o. Wagati min na M5 bɔra, n ko mɔgɔ dɔw fana tun bɔra ko Ibrahim Boubacar Keïta tɛ taa k'a tɛ fanga bila. Buwa b'a bila buwa t'a bila o bɛɛ ma kɛ yan nɔ. A ye fara mɔgɔw la, a ye mɔgɔw to yen, mɔgɔw k'u ka taama kɛ. N'u taamara n'u kumana a dan to ye. Pourquoi faso tɛ lakanabagaw bila k'u lakana? N'o kɛra est-ce que an bɛ siran min ɲɛ a bɛ ko ye wa? A tɛ ko ye o. Donc an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ. Priorité min bɛ yen a ye dun ka fa di jamanadenw ma. Priorité min bɛ yen a ye lakana sabati. Priorité min bɛ yen a ye baara di jamanadenw ma. A ye jamanadenw jigi sigi. Ne bɛ se ka min fɔ o ye nin de ye. Sinon an bɛ ka taa an balan ko kɔlɔ o bɛɛ ye ko wɛrɛ. Jose dɔgɔkun nata n bɛna ni logement sociaux ko ye. Ko b'o fana kɔnɔ a ka bon hakili ma. Rajal kuma in faamu na. Bɛnko nin kɛra kan ka fɔ min ye Isa Kawujim ye. Ale tun ye colonel Asimu Koyita lafasaba ye. A tun b'a lafasali fanga bonyane kosɔn. U tun ye kɔrɔsigi kolo min sigi n'u ko a ma ko conseil de transition. U tun y'a kɛ ɲɛmɔgɔ danga ye. Nin kolo in députéya jɔyɔrɔ de tun bɛ u bolo. Décembre kalo tile 3 tɛmɛnen ka kimɛ Isa Kawujim a ka kuma fɔlenw kan ne hakilila k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tun y'o kibaruya ninnu lase aw ma hali ni an da ma se o ma bi. Isa Kawujim a ɲɛŋina kiritigɛbaw fɛ ko a ka kalo 6 kaso datugulen kɛ, ko a ka kalo 6 kaso nka hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ taa kaso la nka kangari da bi k'a ye n'a minɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ la yani n'a kɛra ɲɛŋifɛn ye kalo 6 fɔlɔ ye a n'o kɛ kaso la n'a kɛra ɲɛŋifɛn ye o n'a fara a ka kasoladon kan tun fɔra k'a fɔ a tun ka 500 sara ko sabu a ye dankare jamana fanga la a b'a fɛ ka danaya tiɲɛ ka jamana lagosi ka nin kumajuguw ta ka jamana marabaw sɛgɛrɛ bololo sanfɛ nka fo k'a fɔ aw ye k'a fɔ a tun ye waatinin kɛ kaso la yala mun de tun don ne hakilila k'a fɔ an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye. Rajal ko ye taxi tigi dɔ fa dɛ. Taxi tigi fana n'o ye taxi tigi fali daminɛ e ko sufɛ manna don taxi kɔnɔ taxi yɛrɛ na boli a kɛra min a sɔrɔla mun de fɛ. Karamɔgɔ Jose sibiri tɛmɛnen n bɛ se k'a fɔ juma fajiri ka dugu jɛ sibiri la nɛgɛ kaɲa 4 o waati i b'a dɔn ni 4 heures sera Bamakɔ yan o b'a sɔrɔ mɔgɔw wulila minnu bɛ soli ka taa sugu la olu bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow de fɔlɔ bɛ bɔ muso minnu bɛ yen ni sugula musow don fɛn kɛnɛ minnu bɛ feere sugu la o caman bɛ sɔrɔ kabini fajiri waati de wa nin kɛra ka sɔrɔ mɔgɔw tun ye taa ni ka segin yɛrɛ daminɛ koyi n'i bɔra Sebeni kɔrɔ sisan ka se Wowayankɔ pont ma k'i kinibolo lajɛ ka kɛ n'a fɔ i bɛ taa Jikɔrɔni sugu la Laginɛ place da 2nan min bɛ Numanbolo fɛ walima ni mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ Jikɔrɔni n'i tɛmɛna Jikɔrɔni sugu la usine carré ka tɛmɛ o la ka kɛ n'a fɔ i bɛna Sebeni kɔrɔ i bɛna tɛmɛ Real ka balontan kɛnɛ la Laginɛ place da fɔlɔ min bɛ kinibolo fɛ sisan nin kibaruya in a kɛra yen de an balima taximan dɔ u b'a wele ko n fa o tun y'a wele tɔgɔ ye i b'a dɔn taxitigi dɔw bɛ si ka boli de ka tile kɛ k'u lafiya dɔw fana bɛ tilen ka boli ka sɔrɔ ka si k'u lafiya bɛɛ n'i ka waati don mais taxi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ tilefɛmɔgɔ b'a boli sufɛmɔgɔ b'a boli nin cɛ in a b'a ka taxi boli de la a bɛ komi a tun jiginna de ka taxi jɔ k'a bɛna dumuni de ɲini ka dun a bɛ taalen dumuni san na wagati min na ja telefɔni de b'a bolo o y'a yɛrɛ ka telefɔni bandi denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ komi u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw sen sumayara olu de ye telefɔni a bolo sisan ka gɛrɛ a la k'a ka telefɔni di a ko a tɛ telefɔni di u ye ɲɔgɔn sama sama a ma ɲɛ min kɔ u ye muru de bɔ u kun ka muru don a disi yanfan in fɛ u y'a sɔgɔ fo sɔgɔyɔrɔ caman muru donnen a la u ye telefɔni minɛ a la ale ta kɔni kɛra min ye sisan nɔ a b'a yɛrɛ ɲini
ka mɔgɔw yɔrɔ ɲini walasa dɛmɛ ka se ka don a ma. An balimakɛ n fa min taɲana a bɛ boli la kumakan damadɔ de tun b'a da. A ko mɔgɔw ka na a ye n'an dɛmɛ a ye n'an dɛmɛ n bɛ sa an bɛ bali mun na maa minnu ye muru kɛ k'a sɔgɔ olu tununa. N fa kɔni min sɔgɔra muru la Laginɛ place la juma fajiri ka dugu jɛ sibiri la a bɔra ka bin Laginɛ place da filanan na. Mɔgɔ caman nana ka n'u jɔ a kunna ka ci bila jamana lakanabagaw ma protection civile ni polisiw. Nka yan'olu ka se jeli min tun bɛ ka bɔ a la Jose i b'a fɔ k'i ye robinet de dayɛlɛ a ye jeli pɛridi a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye. N fa kɔni taɲana a fatura polisiw nana protection civile mɔgɔw nana olu bɛ se ka min kɛ o ye ka ko in lajɛ diɲɛma jɔlen na. Mun yɛrɛ nana ni nin ko in ye docteur kɔni welela kɛnɛ kan docteur nana lajɛ muruda hakɛ min kɛra la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n fa yɛrɛ a somɔgɔw u nana olu ɲinini boloda. Nka a baaraɲɔgɔn caman yera yen nɔ minnu b'a dɔn o y'a baaraɲɔgɔn taxibolilaw ye hali gardien minnu bɛ place kɔnɔ olu caman b'a dɔn ko cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ye san caman kɛ a fana tun ye transporteur de ye. Nka kuma in n bɛna min bɔ n da sisan dɔgɔyama kuma tɛ nka wele tɔgɔ de don. O ko cɛkɔrɔba in tun bɛ wele de ko Wabiya ko denkɛ de don denkɛ n fa parce que o y'a sɔrɔ u ye mana finman de biri a la a su dalen maa dɔw de nana o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tun t'a somɔgɔw dɔn u ye mana de bɔ a la dɔrɔn u y'a ɲɛda ye dɔrɔn u ko k'olu bɛ a somɔgɔw dɔn. Maa minnu nana o dɔ ye Watawo ye kabini o kɛra 14e arrondissement mɔgɔw ye mɔgɔ dɔ du k'u mobili kɔnɔ ka taa somɔgɔw ɲini ka taa kibaruya da u tulo kan dugujɛ waati. Nka n fa yɛrɛ an ye kibaruya min sɔrɔ ko Sebenikɔrɔ taxi place ani Mamaribugu taxi place a ka jɔli tun ka ca yen de kosɛbɛ. Nka Jose n bɛna mun f'i ye yanni an ka Laginɛ place mɔgɔw lamɛn parce que u fana ye dantigɛli kɛ. Laginɛ place jɔcogo la fɛn min faamaw ɲinalen don transporteurs kɔ c'est à dire que n'a fɔra ko place de transport o kan ka lakana de contrôle kan ka kɛ faamaw fɛ kalo o kalo a kɔkana na ɲɛfɛlaw mun de bɛ ka k'a kɔnɔ est ce que cahier de charge min fɔra o labatora wa a bɛ ka dan transport dɔrɔn ma wa mun ni mun bɛ ka k'a kɔnɔ. Fɔlɔ Laginɛ place yɛlɛmara ka kɛ sugu ye a ma dabɔ sugu kama dɛ parce que faamaw tɛ kuma la mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen cour kɔnɔna yɛrɛ la mobiliw kan ka jɔyɔrɔ min na a dabɔra place min kama magasintigiw y'a bɛɛ kɛ magasin ye o y'a fɔlɔ ye o de la dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ. Laginɛ place a bɛ ka a sigi kun jɛ dɛ maintenant min ka jugu ni nin bɛɛ ye n'a ma ɲɛ magasintigiw kɔni sigira fɛn ma fɔ barisotigiw fana nana gulɔ feerelaw drogue feerelaw zuɛminaw mɔgɔ fagala jugubaw misali la su mana ko sa bɛɛ bɛ taa so. Nka Jose o bɛ kɛ bandiw fana ka dugu jɛ wagati de dɛ parce que u bɛ taa yen yɔrɔ kunta ninnu de la yen y'u siyɔrɔ de yen y'u tilen yɔrɔ de. N k'a ma mɛ hali a tɛ dɔgɔkun fila bɔ jamana lakanabagaw tun cunna yen u ye fɛn caman minɛ dɛ o de la u y'a fɔ k'u ye Laginɛ place ko ka jɛ réseaux sociaux kan n ko Laginɛ place tɛ ko ka jɛ ka bariso to yen dɛ. Faamaw kɔni nana u sera ka mɔgɔ minnu minɛ u ye maramafɛn jugu minnu minɛ u n'olu taara. Nka Laginɛ place ko man di dɛ ala nana kɛ min bɔra la o kɛra ni kamalen fali ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ sumaya. N bɛ bɔ kuma la ni min ye bi Laginɛ place kunkanko kibaruya la Jose i b'a dɔn poste de sécurité dɔ de bɛ Laginɛ place kɔnɔ ni polisiw bɛ yen. n m'a f'i ye sisan ko 14e mɔgɔw ye baara kɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ kamalen min fagara u nana sɔrɔ a fagara mais poste de police min bɛ yen nafa foyi t'a la Jose hali u k'a wuli ka bɔ yen n'a bɔra dɔrɔn n'i donna place kɔnɔ mɔgɔ min tɛ place dɔn n'i ye moto boli sens interdit fɛ u b'i minɛ walima ka n'u jɔ da la moto taxitigiw ka wari bɔ mɔgɔw kun dɔrɔn o de la ni polisi ɲɛmɔgɔw tulo banna an b'a da u tulo kan bi don kibaru kɛnɛ kan polisi minnu bɛ Laginɛ place kɔnɔ u tɛ lakana la dɛ n bɛ segin a kan u tɛ lakana la dɛ wari bɛ sɔrɔ cogo o cogo olu bɛ don da de fɛ an ye daluya girimanw de sɔrɔ ani seereyaw o de la le directeur général de la police mɔgɔ faga min bɛ Laginɛ place la i ka sécurité u bilala ka taa baara min na u tɛ k'o kɛ dɛ mɔgɔ bɛ faga Jose polisi kelen tɛ min bɔra cour kɔnɔ ka na mɔgɔ bɛ se ka faga cogo di place kɔnɔ polisiw bɛ place min kɔnɔ ko fɛn tɛ b'o la et puis mɔgɔ kelen siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ saba tɛ hali bariso ninnu k'u t'u ci ka bɔ yen bariso kelen ninnu tilala ka segin ka na ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ nana ni bariso in ye mais ne fana b'a dɔn n bɛ mun fana f'i ye bariso in a mana commune 4 maire ɲin'a ma dɛ Adama Berete bariso in mana ɲin'a ma dɛ u y'a fɔ k'a ye wari di ko ka bariso ta ka bɔ yen minnu kan k'a ci k'olu ye wari minɛ k'a ma ci Jose o kuma tɛ don ne hakili la dɛ le maire est le premier policier de la commune il doit exercer pleinement son rôle il a 3 commissariats n'a ka d'a ye bi bariso kelen tɛ sigi Laginɛ place kɔnɔ mais ni u y'a cɛ bi sini a bɛna sigi o de la n y'a fɔ les autorités sont interpellées ni procureur ko k'a bɛ enquête dayɛlɛ bandiw ɲinini ye tiɲɛ dɛ nka n b'a f'i ye mɔgɔ minnu ka baara ye ka bandiw bali u kana dankari mɔgɔw la olu fana nɔba bɛ nin ko la dɛ u nɔba de bɛ nin ko la
jaja barso nu fana munu sigilen be olu fana be wari de sara mairie an boro de fana kalama o de la jose nyugu bena ni nyaga nyaga de ni koin mo faga mbe Laginɛ place la caman bi yɛrɛ kɛ kuma in fɔbaga ye o bɛɛ bɛ dɔ kalama nin ko in na ne kɔni seru ma don Laginɛ place yɛrɛ syndicat kuluba min be n'an ko a ma ko centre o ɲɛmɔgɔ ni bɛɛ ko a ma ko ancien Keita anw ye ɲiningali lasa ma jose n'a fɔra la place de Guinée ni ma Keita fɔ n b'a f'i ye i ma fɛn fɔ fɔlɔ dɛ vraiment fana cɛsirilen don place in na centre mɔgɔw wo usubila ka mɔgɔw wo hali kuma dɔ la n'u yɛrɛ damaw tɛ bɛn nka ni tɔɲɔ dɔ nana min bɛ place bɛɛ menacer i b'a ye syndicat b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ kɛ an ye ɲiningali la s'u ma e k'u lamɛn bani u ye kɔrɔfɔ min fɔ. Bon, moi je suis le vice-président de la Centre Mali. Je m'appelle Moussa Keita, Dogo Aladji Moussa, dit ancien. Bon, ne be Centre Mali représenté Bamako, à vice-président né Bamako B. So madame nan sera placé là. Vous avez le téléphone na kanila ala fona vers 3h 4h wakati. Bon, ka fona 4h. Ma ani sigidala je. Mi ya fonyo fona to commandant de la police, Sele Koulibaly en retraite. O de informé pour la baraka mbolo. Ba kelen ga foye ne fere ke saka wuri ga sia me mina kuma minya so korni tara ngoni masuni ye bon yo kuma min foye o de toujours mbe ga kuma place ko fela minga ko ingera place ko fedi na place re mbile be oro mi amakei place chama cha amakei nde la kala yini merife no gelambe la na place ga mini nyebe ko ga to chene no meri e place mun ndi mo ma place ko fe mo vraiment yo ko jugu de ke place ko na la sam arma dembe bonandi la wakati ben yoro ina mani takera de ni sora ni mbula na gitoronga ko sai akoni kadanya ni fomo yo kuma ni me la dina place syndicat so an jora ressemble to goro gucci ku gunkugola ka barko ni fembe dabla ko flaina pour garama do musaka ville la fiala mbe fani président sim gota kuma ni me ani sogal le premier ministre chef du gouvernement ko inta sebelo ko na bla bolo ko fe parce que ni jamana de be sigila no la dina an ko gani la dina fa ni baye na fura ko mo de bina fa ngo ko fe ya kuma be fa ba arrêter donc vraiment ko do ko min tsaga jugun quoi no ko me fe no kuma ni me u kan de me baranina parce que je soro ere no fe bi ameka fo ni ko place la ta ko fe amandi miri mo yede vraiment ka kuma ni ta sebela u ka barani mbuluda baranga sega ken kongoro ni pour que yam problème ben no ya mais mo fa jugu mi be Laginɛ place ko no ya ina fo hali soro ye chemi muruka ka min faga ya ayira ka fo ko barso do de be Laginɛ place ko no yoro do de taleno ka peke bari glomiro ni manamana ko kero ko ni kasara ko en bebe ke yoro la ba fo yoro mago kofela ikamo yoro de ma ntambe o kofela de ma juste ni me ka ta to ka balonta yoro ko yoro la bari munum be kofe ko minere ka talite yoro na parce que aramadi na ko nyamu ga garni ngono me ngato mate si me gela mi vura garga nyaa wati do garga no do yira bora ka birni fo ta ka mangan chama ga garni ngono o do yongole nana nya fu ngono mo tiga sara tigi yire fembe ke to di bare bo bulu kartas do ka yoro kargo yoro ci aruto sara ko fa anya fo miri nyana ma ma lettre de ka di miri ma folo parce que amene kuma na miri bisa ni me afa ka ma fai parce que figa lettre ke ka adresse miri la ne ratu ala yini lundi do mina lettre ke ka adresse maire central mi be Bamako kuna ani maire mi ma on yira fe no umunye me fa lettre ko flan ci anga Sénégal so ci ta ko fe bo ambe gar mi fana kono ni ko mi ne jokulu do la no nyamoy jokulu tambe kurnu ngono kolbatar chamambia wala wala la yini ni afu fina na bebe soama parce que anto lunu kasega gar la kana ni mo fa mi be sina gar ko naina do kasega bola parce que mo yira ban fi ambi i e tout ce mo don ni do ni ga mine la na place in dafa bi ki bi la do mobli kono c'est des problèmes Allah na madera bisa ka sa prantu ira fe ma na be ka discussion tawla pour que gar be ka jage ke kele ka kangile fo pour que delenga ambe gar kono so na en nemi vla kuma la sansam ne bisa ka do mobli kono sa ko le gar ngono tene do ara mo bi on tene do maka so ne gar nyamo ko mo tene do yovam ko dim jelam danda ba sa do gar kono mo ta do bo o yekana ni mo su be de gar kono ka bo ula mais famato de la ne en rebo de lan fa de ka sigi ka benko de lan gar kono je ka bla mo ka identifier kono mo ka don gar ye tie me ka gar ke al tigitala o ko jugudi parce que famille kele vla ne 500 ni fla kuma kuna 4h du matin attends 6 roya wati akera ne nyana voilà bo attends 6 roya 4h wati ne be tanga buru de sa yani fajiri che nteme to ya suro che bina jeli be ka bo jeli min bora président suro iba fo ki Europe na chode dai la krela adamade muru de ko do e muru ke ka sogo muru min kara ka sogo on na suro muru kon bora la timi furani ko mo mi nya sogo tigi re kala ka muru sama ka bola sere suro la kene ka mi afo ko ale re muru sama to ka bola mais abolla ka bo parking mobile frero min flefo yamfe anana biyani abina yoro mina on na suro yindi voilà e a suro mina e na suro abi yoro de la mais ko yira kera yoro mina nya fole ni ngalu la ni kera chef de gari nyamo ko bebe kuma do fo
mais be kuma nunu na geri ba ko mais kana fa sita ma ko eche parce que ni be ba fo de kale ya men bon ne mi fene chef de guerre ne ya meni mais ko ngoni ngara kovla la jama ka foli la ko ngara place ko fede murubato nga boli ka bo dafe sa be fa ka sauver bon tchedum fene tche jeli litre duru muso jeli litre duru litre sign mais ay jeli perdu de voilà donc tche mana jeli perdu même ka litre sa wala be sadi fura fufu to la wala ko ndara ma de sogu ya soro mo tche la mo be boli pour ka jeli kana ba bon din kila ko ni banka nango gela tanga ne ngalon fode gela era de bango la dongo do mo de be ka nyogo fa la place la dongo do problème de la place ko flen na dongo do semaine de mele ne pour tubo ka ko flani mo be mo mo tuma ko ka bebne ka tout programme mo chama difiru la yavam bon e ba patrouille be na do la gar kono abe mo do me ba so ete mo na mo ye ete mo la ngolere abse ki mine bon ni ta karakse no mo mo ndona la pour tubo lu boala mais fɛn fɛn yɛrɛ o kɔfɛ ni siga kelen n'olu ma a bɛɛ bɛ kaso la. mais président gare kɔnɔna la bar min bɛ yen ni gulomiyɔrɔ don delenkaw siyɔrɔ don bandiw jatigiyɔrɔ don a bari a delila ka ci ka bɔ yen wagati dɔ la jɔn de y'o ci o tuma o tigi tɛ yan. anw de ye bari nin ci cɛ ma ci muso ma ci. anw de bari kelen tɛ dɛ i t'o fɔ. anw de ye mankan kɛ bari caman de bɛ kɔfɛ anw de ye mankan kɛ ka bari nin ci ka taa mairie kɔ a donni kɔsɔn mairie y'a ka agent bila ka na ka bari nin bɛɛ fermer mais grand surprise an n'a b'a la tuguni ko bari nin dayɛlɛlen don bon komi n y'a f'i ye cogo min voilà renseignements b'an bolo mais ne ka talité yɔrɔ nin na parce que ka taa yɔrɔ sugu ninnu na a man di ne yɛrɛ mais kuma minnu bɛna fɔ n y'a kan n bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa filɛ olu bɛna tiɲɛ de fɔ n ye parce que insermentelen don parce que n'i ko agent mako taa nɛgɛ ni fɛn min bɛ yen n'a taara filɛ l'inserment a bɛna f'i ɲɛna bon policier kɔni b'a tiɲɛlen wɛrɛ de fɔ an na hali bi policier dɔ ye n wele k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ ka kɔfɛlan ci ka syndicat so poussé ni dépense min b'a la mairie b'an ka so jɔ koyi mairie parking dɔ b'an b'a sara de mairie k'a fɔ anw ye dɔrɔn k'an ka poussé an bɛ poussé sisan problème dɔ bɛ gari kɔnɔ pewu jamana dilanni ka di bɛɛ ye surasiw nana ko ka jamana dilan mɔgɔw sɔrɔ u ye bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a ka ɲi premier ministre nana bɛɛ ko k'a ka ɲi i y'a faamu anw minnu filɛ ni gɛlɛya b'an kan u t'a la ka gɛlɛya nin b'an kan ba gɛlɛya nin b'an kan gɛlɛya in kɛlen bɛ fɔ ka jamana ko yɛrɛ gun anw ye voilà ala sugu sago. maliyɛnw an bɛ laginɛ place de la fajiri da in na 4 heures du matin wagati taxibolila dɔ bɛ yen nɔ ko a fa ko adama mɔgɔw b'a wele ko wagabiya o denkɛ don a bɛ taxi boli laginɛ place mɔgɔ caman b'a dɔn yan nɔ a ka telefɔni kan u ye muru kɛ k'a sɔgɔ an y'o kibaruya de mɛn yan o y'a baaraɲɔgɔnw yɛrɛ ka kuma ye an kɔni nana a dalen sɔrɔ yan jeli min tun bɛ ka bɔ a la 4 heures wagati a barika bonyana ala y'a kɛ a ye diɲɛ to an bɛ wagati min na sisan u ye a fure ta ka taa n'a ye lafiyabugu centre de référence la sudon bɛ kɛ wagati min na n t'o dɔn peut-être an bɛna s'a somɔgɔw fana ma ka se k'a dɔn laginɛ place kɔni kɛra yɔrɔ ye sufɛ a ka bon hakili ma hali a tɛmɛli hali a kɛrɛfɛ tɛmɛli a bɛ nin kana gɛlɛya mɔgɔw ma parce que bandiw de b'a kɔnɔ muru b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo téléphone nɔfɛ u b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ maintenant sisan ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɛ yan nɔ an bɛn'u fana ɲininka olu fana bɛ caman dɔn ko in na parce que a yirala k'a fɔ ko bariso dɔ de bɛ laginɛ place kɔnɔ bari min yɛrɛ kɛlen bɛ kasara ye bariso caman de bɛ kogo kɔfɛ yen maintenant yen de telenkan bɛɛ jatigi de ye yen yɔrɔ ye ni su kora ni min y'a ka yaala kɛ o bɛna laban yen nɔ maintenant i tɔgɔ ye di. ne tɔgɔ ye Fode Keyita. Fode Keyita nin ko in fana nana cogo min na i bɛ se ka dɔ fɔ ye i b'a kalama wa. n b'a kalama ne tɔgɔ ye Fode Keyita. u ye cɛ faga surɔ dɛ. oui mais gare kɔnɔla koɲa n bɛ caman kalama a la parce que an ye laɲini kɛ mairie fɛ pour que ka kɔfɛla in dégager ka bɔ yen an ye sɛbɛnni k'a la k'a di Adama ma maire central ma a y'an jaabi comme ka baara min kan ka kɛ ka yɔrɔ in dégager a wari t'ale bolo wari min kan ka don a la wari t'ale bolo communicati maire an y'o saisi o ko k'ale b'a wari sara communicati maire y'a wari sara pour que ka bariso bɔ yan pour que ka bariso nun ci yan ye mobili place yan tɛ gulomiyɔrɔ ye voilà pour que bariso nun ci bariso dɔrɔn tɛ café noir feere yɔrɔ minnu bɛ yen ani sungurubaso minnu bɛ yen bɛɛ vagabond bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la donc vagabond bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la donc hali café noir feere yɔrɔ fana y'u jatigi a ka jugu n'a bɛɛ ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la donc bari tɛ gare kɔfɛla dɔrɔn na dɛ a b'a kɔnɔla yɛrɛ fana la bari bɛ gare kɔnɔla yɛrɛ fana la a tɛ bari kɔfɛla dɔrɔn na. mais les autorités de la communication sont interpellées. voilà communicati maire ye wari de sara koyi baara in de ma se ka kɛ u ye dégagement daminɛ a ma laban u ye bari ninnu fermer comme quoi bari ninnu fermer na fɛn kɛra bari bɛɛ dayɛlɛ a nɔ la donc baara ma ɲɛ. mais jɔn de ye bariw dayɛlɛ. mɔgɔ b'a fɔ ko mairie de y'a dayɛlɛ kɛ parce que mairie de bɛ autorisation di o mɔgɔ b'a fɔ ko mairie de y'a dayɛlɛ an y'a ɲini mairie fɛ u ka diɲɛ ka commerçant minnu filɛ kɔfɛla la nin u ka commerçant ninnu labɔ kɔfɛ ka na n'a ye cɛmancɛ la an b'an ka syndicat bureau kura jɔ kɔnɔla la k'a gun kogo la donc ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan cɛmancɛ la vagabond ninnu tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ ni commerçant de don sigiyɔrɔ ka d'u ma cɛmancɛ la fɛn dɔw tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ mais n'u tora kɔfɛla in na kɔfɛla in kɛlen don kɛcogo min na hali u ko banque mondiale ye wari dɔ di ko ka magasin dɔw jɔ magasin nin fɛnɛ mairie ka dunkojuguya kama a nana magasin jɔ cɛmancɛ la donc magasin o kɔfɛla ni o kɔfɛla kiosque minnu b'o kɔfɛ adamaden tɛ se ka don yen n'i ye mɔgɔ ɲɛnama i tɛ se ka tɛmɛ yen o yɛrɛ hali tile fɛ i tɛ se ka don yen jango sufɛla la donc ko nin bɛɛ bɛ yen de ko nin bɛɛ bɛ yen de bɛɛ dunuya bɛɛ ɲɛ b'a la
nin tɛ mɔgɔ faga ko fɔlɔ ye, nin t'a filanan ye, nin t'a sabanan ye. Policiers bɛna rafle la u bɛ fɛn minnu sɔrɔ yan bɛɛ b'a dɔn, mais jusqu'à présent ko nin b'a cogo la, an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ni faamaw yɛrɛ bɛɛ bɛnbakan de don. Sinon munna yɔrɔ in tɛ fermé, munna commerçants tɛ lawuli ka bɔ yen, an comme transporteurs ka bureau ka gu kogo la, n'o bunna kogo la bɛɛ kana cɛmancɛ la, vagabond ninnu tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ, mais ka yɔrɔ labɛn ka bila vagabond ɲɛ ka mɔgɔw bolo undi la, ka mɔgɔw bolo ka nafolo la, han bɛɛ ɲɛ b'a la tɔgɔ tiɲɛ min bɛ la nin na place kan Ala de b'a dɔn, bɛɛ ɲɛ b'a la, bɛɛ ɲɛ b'a kɛcogo la. An balimaw aw ye nin kuma mɛn, maintenant mɔgɔ min yɛrɛ fagara ko n fa, a tɔgɔ ye n fa, a baaraɲɔgɔn dɔ filɛ nin ye, nin fana ye taxibolila ye, nin b'a dɔn kosɛbɛ. Ko in kɛra cogo min na ne ko e bɔra a kalama wa taximan u ye k'u ye Wagabiya denkɛ n fa k'u y'a faga surɔ, ne kɔni y'a su dalen n bɛ se k'o sera ne yɛrɛ y'a ye. Ne ma bɔ a kalama quoi, ne yɛrɛ bɔra so kɔnɔ a fɔra de ko n fa bɔra a nana ka mobili jɔ k'a bɛ taa tulu sanna, ko denmisɛnnin dɔw nana kama k'a ka téléphone di, a ko k'a tɛ téléphone di, k'u sina ka muru turu a la dɔrɔn k'a ka téléphone minɛ ka taa. U y'a fan bɛɛ kɛ wo ye. U y'a fan bɛɛ kɛ wo ye. A ko kelen don k'an tɔɔrɔ dɛ, ni faamaw ma ko b'a la an yɛrɛ bɛ ko b'a la quoi. Parce que an taximanu, an yɛrɛ taximanu an baarakɛ ɲɔgɔn de don, a tɛ se la mɔgɔ ma yɛrɛ, a tɛ kuma la, a tɛ se mɔgɔ ma yɛrɛ, kulonkɛ de b'a ni bɛɛ cɛ. Mais mɔgɔw y'a fɔ ko diinɛ tun b'a bolo. Diinɛ tun b'a bolo, a bɛ seli. Ne yɛrɛ bɛ Bugubada la don o don a tɛmɛtɔ n'a sɔrɔ ne bɛ so kɔnɔ a bɛ ne denw gɛn ka don so kɔnɔ, a fa bɛ yan, ne yɛrɛ b'a ko n fa i denw de don ka n'u gɛn ka don quoi, u to yen, n fa tɛ se la mɔgɔ ma quoi, i y'a mɛn. Ok, an balimaw nin ye an balima taximan dɔ ye, ale bɛ n fa dɔn kosɛbɛ, u ye min faga surɔ, a ko k'a bɛ taa tulu de san, a b'a sen na, a y'a ka mobili jɔ, taximan de don, denmisɛnninw y'a kunbɛn k'a ka téléphone di, entre temps kumaw dara ɲɔgɔn kan, u y'a fan bɛɛ kɛ wo ye k'a faga, anw nana su sɔrɔ yan 4 heures du matin, faamaw ye su évacuer bi a bɛ Lafiyabugu CSRF la, kuma laban ni kuma kuncɛ kuma aw minnu bɛ k'an lajɛ à travers le monde, walasa diɲɛma ka bɔ nin kalama pour que au moins mɔgɔw k'a dɔn Laginɛ place la min kɛra surɔ ka dugu jɛ bi donya in na. Maintenant président kuma wɛrɛ b'i fɛ k'a fɔ pour que an ka kuma in datugu, maliyɛnw bɛ k'i lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ nin wagati la. Kuma min bɛ n fɛ k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an ka communiqué procureur min b'a kɔnɔ a n'a ka substitut minnu b'a kɔnɔ u kɛlen don ka tɔgɔba sɔrɔ, mais pour que u ka tɔgɔ in ka dafa nous transporteurs an ka ko caman taara communiqué la u y'a ɲɛnabɔ, vraiment ɲɛnabɔ, an b'u fo ka mɔgɔ sɛbɛn caman na, mais poste dɔ bɛ yen i t'a dɔn ko mɔgɔ dɔ b'a la f'i ka ye media kan, ne bɛ t'u fɛ bonyaba de bɛ ne n'u cɛ, mais ne kɔni b'a ɲini u fɛ an ka kɔfɛla ko nin policiers de kan ka mankan nin kɛ, mais an bɛ fɛ procureur n'a ka jama ka fara an kan k'an dɛmɛ an ka situation in na a ka se k'a ɲɛnabɔ, Ala b'a fara a si kan, parce que n'i ye kojugukɛlaw bali u ka kojugukɛ la a ka fanga a k'i jija ka ko in kɛ, n'a ye ko in kɛ Ala kama a kana kɛ anw kama dɛ, a ka kɛ Ala kama ka se k'an ka kɔfɛla nin dégager ka syndication in pousser ka taa, vraiment Ala b'a fara procureur. Mais aw tɛ wuli ka se procureur ma n'aw ka dalu ye, an bɛ se procureur ma, an tɛ se ka procureur wele téléphone na ka nin f'a ye, ne yɛrɛ y'a laɲini ni Ala sɔnna ne bɛ n ka safu kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ taa procureur fɛ an bɛ taa ɲɛf'a ye, awɔ parce que procureur fana ye mɔgɔ ye ne ye nin f'a ye ni Ala nana kɛra barika la a b'i da don ko in na puis a b'an dɛmɛ fana, an b'a fɔ media ka diɲɛ k'a mɛn fana ka dɔn k'a b'an dɛmɛ, parce que procureur min nana an fɛ bi mɔgɔ caman bɛ caman f'a kan k'a bɛ tan, mais ne procureur yɛrɛ ka ko ta kan an minnu bɛ taa communiqué la an m'a ye fɔlɔ ko procureur de bɛ ka mɔgɔ déféré, a ka faamaw minnu bɛ yen n'u ye kojugu olu de bɛ déféré, procureur ka mɔgɔ déféré ta ma tɛmɛ mɔgɔ 5 kan an ka commune in kɔnɔ, mais adamadenya min b'a la n'i ye nin fɔ a ye a b'an dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ, an dalen b'o la komi Ala bɛ mɔgɔ faga cogo min, problème an bɛ fɛ ka wuli ka s'a ma lundi an n'an ka safu an bɛ taa problème nin ɲɛfɔ a na diɲɛ k'a mɛn tɔgɔ min b'ale la bi ni Ala sɔnna n'an ye kuma nin fɔ a ye fana a b'an dɛmɛ a la an b'o dɔn, an bɛ taa f'a ye, an t'an sigi ka nin ko in na kɛ an bɛ taa fɔ turu ɲɛna ni Ala sɔnna. N b'a deli Ala fɛ jamana gɛlɛya de b'a kɔnɔ Ala ka gɛlɛya nin ban, ka deli Ala fɛ minnu bɛ jamana kun na Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma, ka ministre min bɛ transport di maliyɛnw bolo bi ministre k'i jija ka se gare nin kɔnɔ, n'a se gare nin kɔnɔ gɛlɛya bɛ gare nin kɔnɔ a k'i jija ka na y'a ɲɛ la, ministre ka se ka se an ka gare nin kɔnɔ, a kana gare nin kɔnɔ kɔrɔnkɔrɔn na a kana gare nin kɔnɔ gɛlɛya bɛ gare nin kɔnɔ an b'a yira ministre la a k'a ye ko dogolen tɛ dɛ, kɔnɔdimi tɛ dɛ, ɲadimi de don, n'i nana ni ɲa y'a ye n'i b'an dɛmɛ n'i t'an dɛmɛ i yɛrɛ b'o dɔn, n b'o fɔ ministre ɲɛna, foli laban min bɛ n fɛ ka foli se jamana ni jamana kɔnɔden bɛɛ ma, ka dugawu kɛ banbagatɔ ye Ala ka saya k'a b'a lafiya ye, adamaden jɔn si tɛ to yan kulu nafsan zawtal maut, adamaden bɛɛ bɛ saya nɛnɛ, mais k'a nɛnɛ cogo ɲuman na, mɔgɔ min b'a ka baara dakun na i taara o faga ka baarakɛyɔrɔ i ye kojugu de kɛ, surtout kamalen bɔra de k'a bɛ taa tulu san, sira de bɛ kɔfɛla na ka tɛmɛ ka taa tulu san yɔrɔ nin k'u y'a sɔgɔ ye, bon Ala de b'a kɛbaga dɔn, Ala ka mobili tile tun b'a kun o bɛɛ yera su a su dalen, a kɛbaga fana ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ Ala deli jamana nin tɛ jamana fitini an bɛ Ala deli a tigiw fana bɛ minɛ, an ye Ala deli fɛn fɛn jamana in kɔnɔ a bɛɛ sabatira, Ala sɔnna a bɛɛ ma, an b'a kɛ kiliniya de la k'a fɔ kiliniya kan k'a kɛ kiliniya la, ni Ala sɔnna an y'a deli Ala fɛ faama minnu bɛna baara nin kɛ k'a ɲɛɲini Ala ka ɲɛɲini nɔgɔya u ma, an yɛrɛ minnu fana bɛ gare nin kɔnɔ yan an tɛ malankolon ye yan dɛ, n'an ye nin tigi nin dɔn an bɛ mɔgɔw bila ka ko ɲɛɲini fo k'a tigi minɛ ka di faamaw ma, an fana bɛ se k'o kɛ, parce que n'i ye nin kɛ jama la anw ɲɛna i tɛ bɔ yan, wala i tɛ bɔ yan, an cɛ minnu i tɛ bɔ yan, anw bɛ yan, an denw bɛ yan, an bɛ balo yan nin,
an ko bɛɛ de bɛ garde kɔnɔ de fɛn min fana gɛlɛya se anw ma an tɛ ala deli o la an bɛ ala deli hɛrɛ ni nɔgɔya la depuis an fitina mɔli bara la ka bɔ Daraville kana Bamakɔ kura kana Wolofugu Bolibana kana Sangaso kɔrɔ ka se yan bi a bɛ san 40 ma gɛn an bɛ yan depuis an don fitini b'an fa o mɔbili kɔnɔ an bɛ yan donc ni mɔgɔ nana o la k'i bɛna gɛlɛya sira anw na an tɛ sɔn o ma donc an ka gɛlɛya nin y'an tɔɔrɔ bi a sera mɔgɔ fɔ ma an bɛ ministre bɔ a kalama an b'a deli ministre fɛ ala ni ala kira kosɔn ministre ka wuli kana garde nin kɔnɔ a kana kɔnkɔrɔ nin kana garde nin kɔnɔna viser ka lajɛ a ka to b'a ka sala Muhamadu an balimaw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala ka wagati wɛrɛ yira an na n'aw ye nin kibaruya sɔrɔ a y'a lase aw balimaw ma bɛɛ ka se k'i kɔlɔsi yɛrɛ la. La prudence à la place de Guinée qui se trouve à Djikoroni Para en commune 4 du district de Bamako. Des bandits dans ce dernier temps là en train de, c'est-à-dire que u bɛ ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya lajɔ vraiment famaw ka wuli k'u jɔ procureur ka wuli les commissariats 14e arrondissement big up sur u ye baaraba kɛ nin ko in na fo ka taa su somɔgɔw ɲini k'a ye donc o bɛɛ kɛra o yɛrɛ ɲɛna docteur bɛ fo centre de référence mɔgɔw bɛ fo bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la mais il faut que enquête ka dayɛlɛ nin ko la a ka dɔn mɔgɔ min bɛ mɔgɔw faga téléphone nɔfɛ Laginɛ place la et k'a tigi ka minɛ sariya ye min fɔ ani hakɛ min ka kan o hakɛ ka d'a kan ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka wagati wɛrɛ yira an na merci. Rajal nin faamuna. Segu Sikoro ati Balanzando an bɛ kɛnɛ min kan k'a dɔnnen don ko Mali ye cikɛla jamana ye sumanw ka ca anw fɛ nka minnu bɛ yen n'olu ye suman feerebaw ye minnu y'a baarakɛbaw ye u ye suman si kɛ si fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ye u b'a fɔ minnu ma ko sumanjalaw keninge bɛ o la saɲɔ bɛ o la fini bɛ o la sɔ bɛ o la fɛn caman bɛ o la minnu n'a a cikɛra a bɛ bila ka ja n'a jara tuma min a bɛ sɔrɔ ka feere baarakɛ bondaso min n'ale kɛra ŋana ye an bɛ se ka fɔ ciwara o ye baramuso ye baramuso ni ko Burama Dunbiya ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a dɔn i b'a fɔ baramuso tigi nka baramusoya in mana gansan n'i y'a ye furu la ko mɔgɔ bɛ kɛ baara ye a bɛ sɔrɔ min fɛ o y'i ka cɛsiri de ye n'i sera cɛladon na n'i sera buramuso ladon na n'i sera burankɛ ladon na n'i sera denw ladonni na diyagoya i bɛ kɛ baramuso ye o baramuso Burama ni maa min t'a dɔn n'i y'a ye nin ko ninnu na tan i bɛ se k'a fɔ ko nin ye nin nafolo lahawta ninnu bɔ mini n'i y'a ɲɔgɔnna denmisɛnninw ɲininka u b'a fɔ j'ai pas les moyens comment je peux faire comme il a fait o de la u tun kan ka taama k'a sɛgɛrɛ k'a ɲininka hadamaden j'ai pas les moyens a kɛra i n'a fɔ bɛɛ sirilen don wari de la ni mɔgɔ min ma wari sɔrɔ e tɛ se ka wari baara k'a sɔrɔ n'i ka sɔrɔ fɔlɔ kɛra wari ye dɛ fɛn min n'i ma farati wari in bɛ tiɲɛ i bolo moyen n'a bɛ fɔ tubabukan na mun ye moyen n'i ye Burama lahalaya lajɛ moyen fɔlɔ o ye kɛnɛya de ye cɛden i ka kɛnɛya i ni na n'i kɛnɛyara i ni na i ka dusu ta wa dusu in fana tiɲɛni dusu tɛ dɛ n'i ko sisan karisa ye mɔgɔ dusuma ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni min bɛ se siɲɛ ta de la wala min dusu ka bon n'a donna fɛn o fɛn na a b'o kɛ dusu ye o tɛ dusu ye dɛ ne kan bɛ dusu min ma o ye baara dusu de ye baara dusu maaw n'a fɔ Jose o fana tɛ ɲa tiɲɛ don n'i ka kɛnɛ n'i ye baara dusu ta i ka kodɔn dɔnniya i ka dɔnniya ɲini Burama Dunbiya baramuso Burama an b'a fɔ min ma bi ko moyen ni moyen saba de kɛra a ka baara in bɛɛ sababu ye a fɔlɔfɔlɔ o ye kɛnɛya ye ka kɛnɛya ɲini na a filanan o ye dusu ye dusu ɲuman ko don dɛ baara dusu a sabanan a ma baara kɛ kunfɛ i m'a ye a bɛ fɔ ko mɔgɔ caman ka baara kɛra sanjikɔrɔ wɔsi ye e b'i tile ka baara kɛ e b'i si ka baara kɛ e t'i bɔ i yɛrɛ la i ma baara kɛ ni kodɔn de ye aw ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na yan ne ɲɛ tɛ fɛn na yan min bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ nin filɛ an ka musow bɛ na min u bɛ taa nakɔ la ka na min tigɛ a bilalen nin filɛ k'a ja nin ye wosonbulu jalen de nin bɔra yɔrɔ jumɛn fɛn min bɔra yɔrɔ jumɛn fo n'a kɛra mana ye hali o mana yɛrɛ o kɛsuniw bɛ dilan a yɛrɛ fɛ yan n tɛna se k'an da don a bɛɛ la n'o tɛ n'i bɛ fɛn o fɛn i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na yan nin bɛɛ y'an ka sumaba yɛlɛmalenw de ye kaba filɛ nin ye kaba baara tun ka gɛlɛn an ka mɔgɔw bolo n'i ye kaba san ka taa n'a ye so gɔdɔmuso n'a fɔ n b'a susu mini n b'a fɔlɔ yɔrɔ jumɛn n'i ko i b'o donni ka taa mansin na o taliba fɔlɔ o bɛ tile gwa i la a ye minɛnw ɲini minnu bɛ kaba folo fololi dama tɛ dɛ k'a lasaniya fɔlɔ kaba n'a kolo de bɛ na o kolo ninnu a bɛ wɔrɔ a wɔrɔlen kɔfɛ a bɛ lasaniya a saniyalen kɔfɛ a bɛ folo n'a folola a b'a ci n'a cira a bɛ ɲɛɲɛ bɔ a bɛ mugu bɔ min bɛ kɛ surafana ye i bɛ se k'o san a fitinin
maa kelen dumuni maa fila dumuni cɛ duuru dumuni a bɛ mana kɔnɔ a saniyalen don a labɛnnen don koli wɛrɛ t'i ma yɔrɔ ɲɔmugu kɔni mɔgɔ tɛ o ko n'i y'o ko ani min bɔr'o la i n'o ye Burama ka baaraw bɛ tan de a kɛra sabu ye a ye nin baara kɛ yɔrɔw dayɛlɛ denmisɛnw aw minnu sigilen don aw faso kɔnɔ ko baara tɛ aw bolo i b'a sɔrɔ aw ma se Burama fɛ ni ko nin kɛra denmisɛn ye ko foro b'i fɛ fa tiɲɛ na i fa ka foro bɛ yen a ka cikɛ foro bɛ yen ji bɛ se ka sɔrɔ ni ji tɛ sɔrɔ i tɛ samiya ma kɔnɔ samiyaji kɔni na bɔli kɛ o n'o tɛ ne kɔni sera ka kɔlɔn sen ka fɔ i bɛ se ka nakɔ kɛ Burama y'a fɔ Segu yan k'ale mago bɛ jaba de la jabamisɛnnin o tɔni ba yirika a bɛ se ka tɔni ba kɛmɛ bɔ k'a mago b'o la wa aw ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na yan nin bɛɛ y'an ka suma dilanlenw de nin bɛɛ ye kaba saɲɔ keninge jaralakaw ka fɛn sɔ fini ninnu ba yɛlɛmalen de ye k'o kɛ balo ye balo min i dan de ye dɔrɔn k'a ta k'a kɛ daga la k'a labɛn wa nafɛn ka dɔgɔ min bɛ kɛ nan na i datugu i sumala i foronto i kɔkɔ i tamati nafɛn o nafɛn bɛ yen k'o bɛ kɛ nan na nin bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ ba yɛlɛmana Burama baramuso fɛ gɔdɔmuso bɛ taa sugu fiyɛ la n'a y'i diya i b'a dɔɔnin san tile o tile n'a dun y'i diya i b'a kalo kelen san kɛ i bɛ taa bila so o tuma denmisɛnw yan'aw k'a fɔ a bɛ bɔ ka taa diɲɛ yala Burama kɛn bɛ ka maa dɔw sigi o fana ye denmisɛnw ye u ka baara dun ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ dugukolo b'e fɛ n'a y'a sɔrɔ i cikɛla ye kɔrɔ ye kɔni o ka nɔgɔn san kuru kara i bɛ se ka min bɔ a haju bɛ suma minnu na e kɔni b'a ci kɛ n'i y'a ci kɛ n'i nana ale b'a san ka sɔrɔ hali i m'a ci kɛ fɔlɔ tungafɛ taa ma ban n bɛ taa n yɛrɛ ɲini halaki cɛncɛnfugaw la n bɛ taa n yɛrɛ ɲini halaki kwajibaw la o ma ban o tuma ni mɔgɔ b'a fɛ ka kunnafoni pereperelatigɛlen ɲini nin na i bɛ se ka wuli ka se Burama a ka baarakɛlaw ma n'o ye baramuso ye baramuso n'i y'a cakɛ bondaso ye lajɛ gɔdɔmuso kɔni haju bɛ se fɛn o fɛn ma a kɛra nafɛn ye o a kɛra suman ye o k'a bɛɛ labɛn k'a lasogo k'a d'i ma n'i taara dɔrɔn i bɛ daga sigi i bɛ suman sɔrɔ k'a di gwatigikɛ ma k'a di denmisɛnninw ma an b'o Segu de an b'o gwa de kɔrɔ yan baara minnu kɛra Segu an bɛna olu lase aw ma sisan. Baramuso ta ye ka ko ye Burama Dumbuya oui donc vous venez de là parce que kɔfɛ dilanlen n'o ye parce que on ne peut pas que mɔgɔw ka fili ma tuguni i ni Sumala nana oui i ni Sumala mugu nana. Sumala mugu bɛ Sumala ji bɛ ne bɛ bɛɛ fo n faw baw n b'a bɛɛ fo ka sɛnɛkɛlaw fo ka sannikɛlaw fo ka APCAM fo olu min kɛra nin sababu ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ne ka intervention tɛ janya juste ne tun bɛ fɛ dɔrɔn nin ne siɲɛ fɔlɔ de ye yan komi n bɛ présenter fɔlɔ ne tɔgɔ ye Burama Dumbuya ne de ye société Aminata Konate a promoteur de ne société Aminata Konate ye société min ye a wolola Bamakɔ ne yɛrɛ Bamakɔkaden san 2008 ɲinan y'an ka société 114 an tɛ dɔwɛrɛ foyi kɛ ni sɛnɛfɛnw transformeli tɛ an bɛ sɛnɛfɛn 62 de transformer Mali la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ transformation kɔnɔna la an y'a lajɛ k'an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ ka tila k'u ta ka bɔ n'u ye k'u yira diɲɛ na quoi ka usine dɔ sigi Sénégal an ye usine dɔ sigi Côte d'Ivoire ka tila k'a bila jamana tan na k'a yira k'a fɔ Mali sɛnɛfɛnw n'a valorisera nafa min b'a la tile min b'an fɛ yan climat min b'an fɛ yan an ka sɛnɛfɛnw a ka timi ni 80% pays minnu b'a sɛnɛ kɛ an ka sɛnɛfɛn ka timi n'o ye k'o yira diɲɛ na j'espère que mɔgɔ caman y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ bi ne bɛ yan nɔ pour que n bɛ se cogoya min na hali bi ka se ka suman sɔrɔ sɛnɛkɛlaw bolo ani sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛfɛnw sanbagaw feerebagaw pour que an fana bɛ se toujours ka dɔ fara an ka baara kan cogo min parce que bi bi in na n'i y'a jateminɛ an bɛ fɛn caman transformer n'a kuma mɛn yan quoi c'est pour cela ɲɛkisi caman bɛ kɛ produit 7 ɲɔgɔn ko pour que n'a sɔrɔ solution bɛ se ka sɔrɔ o la produit la i b'a jateminɛ jabamisɛnnin b'a la jabamisɛnnin jaba kumaba de mɛ ma jabamisɛnnin dɛ jabamisɛnnin ne bɛ caman transformer ale la san kɔnɔ ne bɛ 100 000 tonnes de transformer jabamisɛnnin na 100 000 tonnes mago b'o la jabamisɛnnin na parce que n y'a mɛn k'a fɔ fɛn caman bɛ f'i yan nɔ a bɛ transformer mais i b'a sɔrɔ a tɛ san a bɛ to sugu kɔnɔ bon a tɛ san bon i b'a sɔrɔ ne nana bi n'a sɔrɔ a bɛ se tuguni fɛnɛ ka fɛn kɛ i n'a fɔ nin y'a fɔ cogo min na
ane yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ni sɛnɛkɛlaw ka se ka bɛn fɛn dɔ kan an mago bɛ se fɛn minnu ma san nata la juma ni juma an ka contrat taara depuis sanji ma bi o ka fisa aw ka sɛnɛ kɛ ka na aw ka sɛnɛfɛnw ka b'u feere quoi fɛn fila de don sɛnɛfɛn bɛ se ka feere mais nafa dɔ fana bɛ yen sɛnɛkɛla kan min ka bon ka tɛmɛ i ka sɛnɛfɛn feere ka na ka n'i sigi sugu la n'i ma prix sɔrɔ a la finalement a bɛ kɛ jigilatigɛ ye mais depuis i ma si sɔrɔ depuis san ma fin samiya ma se i ka suma a sannen don i bolo k'a ban a prix dɔnnen don voilà ne bɛ fɛ an k'o de kɛ o de ka di ne ye bon o la feerefɛn damadɔ bɛ yen an mago b'o la fɔlɔ n ye jabamisɛnnin fɔ filanan fɛn dɔ bɛ nord la i n'a fɔ mafejɛ ye épice international de n taara diɲɛ jamana fɛn fɛn ka ɲa ye et puis an mago bɛ a tɔn caman na an bɛ fɛ nord mɔgɔw fana k'u hakili to mafejɛ la i n'a fɔ an fa dɔ sera a ma san na a ye 16e fɛnɛ fɛn Tombouctou Taoudini sel kɔgɔ a ka d'an ye an ka transformer parce que chaque année an bɛ kɔgɔ wɛrɛ minnu ta an b'a bɔ fo Mauritanie de ne bɛ kɔgɔ bɔ Mauritanie ka na ne bɛ minɛnw bɔ jamana wɛrɛ ka na mais n'i y'a ye nana yan a ka di n ye an n'a ka tila ka bɛn an ka se ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Mali ye anw de ye Mali ye malidenw de ye n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma avec APCAM a ka ca la an bɛ bɔ nɔgɔ la hakɛto b'a kan. Merci beaucoup kɔrɔfɔ nin na donc an kɔni secrétaire bi yan président bi yan donc u ye kɔrɔfɔ mɛn an bɛ séance de travail kɛ an bɛ baara kɛ an b'a yirila fana nin ye bourse de céréale kama fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ céréale ye. nafa filanan min b'a la fɛnɛ o fɛnɛ ye sɛnɛkɛlaw ka nafa ye parce que sɛnɛkɛlaw caman bɛ yen u bɛ sumanw sɛnɛ i b'a sɔrɔ feereko bɛ gɛlɛya u bolo mɔgɔ tɛ yen min b'u ka sɛnɛkɛfɛnw san u bolo bon maintenant wo hukumu kɔnɔna la a nafa bɛ se sɛnɛkɛlaw fɛnɛ ma pour que u bɛ fɛn minnu sɛnɛ san kɔnɔ u ka sɛnɛfɛn ninnu se ka sɔngɔ ɲɛnama sɔrɔ cogo min na u ka sɛnɛfɛn ninnu se ka feere wɔrɔ sɔrɔ o y'a nafa ye bon maintenant an yɛrɛ minnu fɛnɛ ka baara dan bɛnnen don Mali sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali ma a bɛ kɛ sababu a nafaba bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ kan ka d'a kan anw fɛnɛ bɛ se ka kɛ a b'anw dɛmɛ kosɛbɛ anw fɛnɛ bɛ se k'an ka matière première sɔrɔ san kalo 12 ka se ka usine na tourner maliyɛn dɔw minnu bɛ baara kɛ usine na o kana taa chômage la cogo min na ka se ka usine na tourner population ka besoin ye min ye nafɛnw na ani dumunifɛnw bayɛlɛmali la o bɛ se cogo min na k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni a ka bɔ jamana wɛrɛ ka na di maliyɛnw ma yan o y'a nafa ye anw yɛrɛ fɛnɛ kan bon hukumu kɔnɔna la minnu ye nin lajɛ sigi sen kan an bɛ a ɲini u fɛ u ye fɛn min sigi sen kan nin ye fɛnba de ye n'o ye APCAM ye u ye fɛnba de sigi sen kan nin a nafa bonya kama an b'a ɲini u fɛ hali sisan u k'a lajɛ san kɔnɔ kelen don n'u bɛ se ka kɛ hali san kɔnɔ 2 ye u k'a lajɛ hali bi ka améliorer halisa a ka bɔ Mali kɔnɔ sɛnɛkɛlaw dɔrɔn na ka se ka kɛ sous-région fɛnɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen parce que Afrique bɛɛ ye kelen de ye n'i ko Sénégal n'i ko Mali i b'a fɔ ko Sénégal n'i ko Mali i b'a fɔ Burkina n'i ko Mali i b'a fɔ ko Côte d'Ivoire an bɛɛ ye fɛnba kelen de n'o ye Sudan ye ni tubabuw nana fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ka laɲini ye min ye hali bi u ka se k'u cɛsiri ka nin baara nin ka se ka kɛ ko ye ko min bɛ se ka Afrique bɛɛ lamini maliyɛnw bɛ se ka tɔgɔ fɔ cogo min na Mali kɔnɔ a ka se ka kɛ fɛn ye fɛnɛ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ni drapeau tɔ kɔrɔta exemple min bɛ yen bi ne Mali bɛ k'a jira farafinna na an ka sɛnɛkɛlaw ni an ka sɛnɛkɛsobaw fɛnɛ ka kɛ exemple fɛnɛ ye ka se k'a jira Afrique la k'a fɔ Africains bɔ nɔgɔla ye fɛn min ye o ye an ka sɛnɛkɛlaw an ka se k'an ka sɛnɛfɛnw valoriser an ka bayɛlɛmalikɛlaw fɛnɛ ka se ka an ka sɛnɛkɛfɛnw ta k'u bayɛlɛma voilà hukumu kɔnɔna la a nafa bonya kama an ka laɲini ye min organisateurs fɛ o de ye nin ye quoi. Kuma laban min b'i bolo k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma. Kuma laban min bɛ ne bolo k'a lase bourse céréale mɔgɔw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kɛnɛ nin kan yan ani minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka kɛnɛ nin suit nationalement ani internationalement minnu ye maliyɛnw ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔ kan
ne ka kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye so dɔn yiri dɔn an yɛrɛ jamanadenw an yɛrɛ dama an k'an yɛrɛ dɔn o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an k'an ka sɛnɛfɛnw dɔn parce que hadamaden yɛrɛ dɔn tɛ dɔgɔyama ye n'i y'a dɔn i ye maliyɛn ye o ye kelen k'i yɛrɛ dɔn i ye min ye n'i y'a dɔn k'i ye farafin o ye kelen k'i yɛrɛ dɔn i ye min ye i ka sɛnɛfɛnw fana n'i y'o dɔn an nana kɛnɛ min kan yan fɛn caman bɛ yan an tun t'a dɔn malo bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye an y'a ye an t'a dɔn ɲɔ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ min ye an y'a ye an ye fɛn caman ye yan bon nin de ye an k'an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw dɔn ka se k'an ka jamana dɔn o la n'o kɛra sisan i b'a ye o de ɲɔgɔn tɛ fɛn bɛɛ dɔnniya la o hukumu kɔnɔna la an k'a ɲini filanan min fana bɛ yen n bɛ min lase maliyɛnw ma n'o ka kumakan laban ni ka welewelekan ye o ye consommer maliyɛn consommer maliyɛn de fana bɛ kɛ sababu ye ka nin ko tɔ bɛɛ sinsin maliyɛnw k'u jija an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali o kɛ valeur don a la ka se k'a consommer o de bɛ se ka kɛ sababu ye fana denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ ka siran sɛnɛ ɲɛ a b'u su k'u bila sɛnɛ na o de fana bɛ kɛ sababu ye fana denmisɛnnin minnu bɛ ka siran ka bayɛlɛmali kɛ yɔrɔ dayɛlɛ ka bayɛlɛmali kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'olu bila u ka se ka sɛnɛfɛn ninnu bayɛlɛma o la n'o kɛra sababu ye n'o min kɛra sisan o de fana bɛ kɛ sababu ye sisan pour que chômage min bɛ jamana nin kɔnɔ a chômage bɛ ban ni chômage banni sera n'an y'o ta don o don an b'a ye denmisɛnninw bɛ taa min kɛ damanda la ni dama bɛ kari ka bin u kan n'u bɛ to a la yen n'u kɔ bɛ kari u senw bɛ kari i b'a ye dɔ bɛ bɔ o la. Banabatolu la anu sagoya te banaye anga hina luyura tolu la anga ina fala nuna ne tɔgɔ ye Urukiyatu Kone ne dɔgɔtɔrɔ de ne ka baara bɛnnen bɛ ɲɛda opération ma ani dakɔnɔna opération an ye jɛkulu mun n'a bɛ fɔ o ma ko association sourire ensemble ani américain ka jɛkulu dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko ONG Smeltren an kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka opération ba dɔ boloda n'o bɛ kɛ mars kalo la ka daminɛ tile 15 la ka se tile 20 ma o opération in bɛ banabagatɔ minnu ni u ni garisigɛra daci bana la n'u n'a wolola a bɛ se ka kɛ dagolo sanfɛla dɔrɔn cilen n'o ye a bɛ se ka kɛ nakalon cilen n'o n'a tigilamɔgɔ bɛ kumakan bɔ nun kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nakalon ni da bɛɛ cilen don ɲɔgɔn fɛ donc an kan ka o mɔgɔ 30 ka se mɔgɔ 40 ɲɔgɔn ma an kan k'olu ka opération kɛ opération ninnu ye a bɛ kɛ Luxembourg la opération ye fu ye musaka bɔ t'a la banabagatɔ minnu bɛ bɔ région kɔnɔna na ni jigiyɔrɔ t'u bolo Bamakɔ labɛn kɛlen bɛ pour que ka se ka jigiyɔrɔ d'olu ma cogo min opération in kɔnɔna na fo ka taa se u ka kɛnɛyali ma donc an bɛ weleweleli bila an balimaw bɛɛ lajɛlen ma ni maa ma bɛ mɔgɔ dɔn ni bana in bɛ maa min na i ka i sɛnsɛn ka josi lasɔrɔ ou bien ka taa hôpital Luxembourg la n'o bɛ Amdalaye ou bien ka taa an ka jɛkulu n'o ye association sourire ensemble ye o siège la n'o bɛnnen bɛ Grande Bourg 38 fɛ ma i mana nin yɔrɔ fɛn fɛn lasɔrɔ i bɛ kunnafoni sɔrɔ opération in kan. Lujura to dumet ngala olu dumi yoli tu bana bato dume dugu konu olu sagoya te banai kene ya bauda me sunana bana bato dume munu bana